أولياء بعضهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. وقال بالصلاة والتسليم: طوبى لعبد جعله الله مفتاحا للخير ومغلاقا للشر، أو كما قال بالصلاة والتسليم. मोहतरम भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, हर साल इज्तिमा में हरे दीनी तलबा की मुस्तकिल एक मजलिस होती है। अल्हम्दुलिल्लाह व कफा व सलामुन अला इबादिही अल्लज़ीना इस्तफा, अम्मा बाद। मेहमान बोलेन যে আমাদের প্রতি বছর ইজতেমাতেই दीनी ছাত্র ভাইদের একটি মজলিস হয়। जैसे आप हजरात की मजलिस होती है, ऐसे और जो तबके होते हैं इस वक्त में उनकी भी मजलिस होती है। আপনাদের মজমা যেমন হচ্ছে তেমনি অন্যান্য তবকা যারা আছে তাদেরও মজলিস হচ্ছে বিভিন্ন জায়গাতে। वैसे तो ये पूरे इज्तिमा में दीन की बातें होती है, तो उस दिन के बाद में आपको भी बिठा सकते थे, फिर भी मुस्तकिल आपकी एक अलग मजलिस होती है। तो आप हजरात ने कभी गौर किया कि हमें मुस्तकिल अलग से बुलाया जाता है? বলেন যে এমনিতে ইজতিমাতে যে ব্যাপকভাবে আমভাবে দিনের কথাবার্তা হয়, আপনারা তো সেখানে শরীক থাকেনি, কিন্তু তারপরেও আপনাদেরকে যে আলাদা করা হয়, আপনারা কি কখনো ভেবে দেখেছেন যে আমাদেরকে আলাদা কেন করা হয়? बताएं, বলেন। ये काबिल फिक्र बात नहीं है कि भाई आप हजरात को अगर खाली दीन के बात सुनानी होती तो यूं कहते कि भाई वहां शामियाने में जो बात हो रही है उससे में आप भी शरीक हो जाओ, तो फिर आपको मुस्तकिल अलग बिठाने की क्या जरूरत है? বলেন যে যদি শুধু দিনই কথা শোনানোর উদ্দেশ্য হয় তাহলে তো আপনারা শামিয়ানার ভিতরে যেখানে ছিলেন সেখানেই শুনতেছিলেন, ওইখানেই শুনতেন, আপনাদের তো আলাদা বসাইবার কোনো প্রয়োজন ছিল না। बात यह है कि हमारे नबी अलैहिस्सलाम के दीन में हमदर्दी है। किसके लिए हमदर्दी? का उम्मत के जितने तबके हैं सारे तबकों के लिए हमदर्दी है। ওই কথাটা হলো যে রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অন্তরে উম্মতের দরদ ছিল, সহমর্মিতা ছিল, ব্যথা ছিল, এবং এটা সকল তবকার জন্যই ছিল। उसी हमदर्दी में मुख्तलिफ तबकों से भी अलग अलग बात होती है, और उसी हमदर्दी में हमसे और आपसे भी अलग बात होती है। আর ওই হামদর্দি আর ওই ব্যথা আর ওই মর্ম নিয়েই সকলের সাথেও কথা হয়, আবার আলাদা আলাদা ভাবে প্রত্যেকের সাথে কথা হয়। हमारे नबी इस्लाम ने फरमाया दीन और नसीहा, क़ील लिमन या रसूल अल्लाह, किसके लिए? तो फरमाया बिल्लाहि व लिरसूलिहि व लिअम्मतिल मुस्लिमीन व लिअइम्मतिहिम, औ कमा क़ाल, कि जितने तबके हैं उन सारे तबकों की हमदर्दी है। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দ্বীন সম্পর্কে বলছেন আর দ্বীন ওয়ান নাসিহা, দ্বীন কল্যাণকামিতার নাম। কার জন্য? বলে এটা আল্লাহ আল্লাহ রসুলের জন্য, আম্মাতুল মুসলিমিনের জন্য এবং সকল উম্মতের জন্য। उसी मजमे में हमारा भी एक ये मजमुआ है, तलबा का मजमुआ है। আর সে তাই ওই মজমার মধ্যে, ওই তবকার মধ্যে আমাদের दीनी तालिब इल्म छात्र भाईराओ একটা তবকা। ये मजमुआ जो है वो बहुत ही मुंतखब मजमुआ है, और ये मजमाटा হলো অত্যন্ত নির্বাচিত একটা মজমা। और तबकों के मुकाबले में अल्लाह पाक ने जिस बात के लिए इन्हें मुंतखब किया है वो सबसे बड़ी बात है। অন্যান্য তবকাদের তুলনায় এই তবকাকে আল্লাহ তাআলা যে কাজের জন্য নির্বাচিত করেছেন সেটা সকলের চেয়ে আলাদা, সকলের চেয়ে পৃথক এবং সকলের চেয়ে দামি। क्यों? कि अल्लाह पाक ने इस मजमे को अपने वाले इल्म को सीखने के लिए मुंतखब किया है। কেননা আল্লাহ তাআলা এই তবকাকে আল্লাহর ইলম শিখার জন্য, যাতে ইলাহির ইলম হাসিল করার জন্য আল্লাহ তাআলা এই তবকাকে নির্বাচিত করেছেন। अल्लाह वाला इल्म सीखना ये बहुत बड़ी बात है। আল্লাহ তাআলা ইলম বা ইলমে ইলাহি শিক্ষা করা, হাসিল করা, এটা অনেক বড় কথা। कि इल्मे इलाही सीखने से आदमी में क्या पैदा होता है? इल्मे इलाही शिकार द्वारा মানুষের মধ্যে কি সৃষ্টি হয়? कि इल्मे इलाही सीखने के बाद आदमी अल्लाह वाला हो जाता है। কারণ इल्मे इलाही শিকার দ্বারা মানুষ আল্লাহ वाला হয়।
इल्म मौला हो जिसे है वो मौलवी, कि मौला वाला इल्म आ जाता है तो वो मौलवी बन जाता है। इल्म इलाही যার কাছে থাকে মানে সে হয়ে যায় मौलवी, অর্থাৎ সে मौलाना। अल्लाह पाक ने इस दुनिया को पैदा किया और उसमें इंसानों को पैदा किया, तो अल्लाह ने इंसानों से तकाजा यह किया कि हर आदमी अल्लाह की मारिफत के साथ और अल्लाह की बंदगी के साथ जिंदगी गुजारे। আল্লাহ তাআলা এই পৃথিবীকে সৃষ্টি করেছেন, মানুষ সৃষ্টি করেছেন, আর মানুষের কাছে আল্লাহ তাআলা একটা তাকাজা পেশ করেছেন যে মানুষ যাতে আল্লাহ তাআলাকে চিনে, আল্লাহ পাকের মারিফত অর্জন করে জীবন যাপন করে। और अल्लाह की इबादत बगैर उसके मारिफत के, बगैर उसके पहचान के, बगैर उसके यकीन के नहीं होती। और अल्लाह ताआलार इबादत और अल्लाह ताआलार बंदगी अल्लाह पाकेर मारिफत, अल्लाह पाकेर परिचय विहीन है ना। और अल्लाह की पहचान, अल्लाह का तारुफ बगैर इल्म के नहीं होता। और अल्लाह ताआलार मारिफत बा अल्लाह पाकेर परिचय इल्म छाड़ा है ना। शेख सादी फरमाते हैं बेइल्म नतवा खुदारा शना, के बगैर इल्म के तुम अल्लाह को जान ही नहीं सकते। যেমন আমরা পড়েছি যে বেইলমে নাতওয়া খুদারা শিনা, के इल्म ছাড়া আল্লাহ তাআলাকে চেনাই যায় না, আল্লাহ তাআলাকে আল্লাহর পরিচয় অর্জন করা যায় না। जब इल्म सीखा जाता है तो इल्म के रास्ते से आदमी अल्लाह के कहर को समझता है, अल्लाह के मेहर को समझता है कि अल्लाह किन चीजों से राजी होते हैं, अल्लाह किन चीजों से नाराज होते हैं। इन सब चीजों का तारुफ बनने को इल्म से होता है। মানুষ যখন ইলম হাসিল করে তো ইলম দ্বারা আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি আর অসন্তুষ্টিকে সে জানতে পারে। কোন জিনিসের দ্বারা আল্লাহ তাআলা সন্তুষ্ট হন, কোন জিনিসের দ্বারা আল্লাহ তাআলা অসন্তুষ্ট হন, এটা মানুষ জানতে পারে। और इस चीज की पहचान उस आदमी के अंदर अल्लाह की इताअत पैदा कर देता है। আর এই জানা না জানা এর দ্বারা মানুষের মধ্যে ইতাअत বা মানুষের মধ্যে আনুগত্য তৈরি হয়। क्योंकि उसको पहचान हो गई कि मेरे किस अमल से अल्लाह राजी होते हैं और मेरे किन अमलों से अल्लाह नाराज होंगे, इसको तारुफ हो गया। কেননা সে এটা বুঝতে পারছে যে তার কোন আমল দ্বারা আল্লাহ তাআলা সন্তুষ্ট হবে আর তার কোন আমল দ্বারা আল্লাহ তাআলা অসন্তুষ্ট হবে, এটা সে চিনে ফেলছে, এটা সে জেনে ফেলছে। और जब ये पहचान हो जाती है तो उसको ये पता होता है कि अगर मैं अल्लाह की इताअत करूंगा तो अल्लाह की कितनी मेहरबानियां हो जाएगी, और अगर मैं अल्लाह को नाराज करने वाला कोई काम करूंगा तो अल्लाह की पकड़ कितनी बड़ी है, वो इन सब चीजों को जानता है। तो इल्म द्वारा से এটা বুঝতে পারে যে আমি যদি আল্লাহ পাকের আনুগত্য করি, আল্লাহ পাকের হুকুমকে মানি, তো আল্লাহ তাআলা আমাকে কি কি দিবেন, কত সম্মান দিবেন, আল্লাহ তাআলা আমাকে কত পুরস্কার দিবেন। আর আমি যদি আল্লাহ পাকের হুকুমের নাফরমানি করি তাহলে আল্লাহ তাআলা আমার উপরে কিরূপ নারাজ হবেন এবং কতটা অসন্তুষ্ট হবেন এবং কত বড় আযাব আমার উপরে আসবে। इसलिए जब जिंदगी में सही इल्म आता है तो वह इल्म उसको अल्लाह की इताअत पर डालता है और अल्लाह की मना करदा चीजों से उसको रोक देता है। এই জন্য যে সহি ইলম শিখে, তো সহি ইলমের একটা পরিচয় হলো যে সহি ইলম তাকে আল্লাহ পাকের আনুগত্যের উপরে চলতে শেখায়, अल्लाह पाकेर निषेध करा वस्तु থেকে তাকে বাঁচতে শেখায়। और ये सबसे बड़ी चीज है कि आदमी अल्लाह की इताअत पर पड़ जाए और अल्लाह के मना करदा चीजों से रुक जाए, तो ये सबसे बड़ी बात है। আর এটা বড় কথা যে একজন মানুষ আল্লাহ পাকের হুকুমের উপরে চলতে শুরু করে আর আল্লাহ পাকের নিষেধ করা বস্তু থেকে সে বাঁচতে শুরু করে, এটা অনেক বড় কথা। लेकिन ये सही इल्म से आता है, কিন্তু এটা সহি ইলম দ্বারা আসে। हमारे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया मैं तुम्हें सबसे ज्यादा इल्म रखने वाला हूँ, अना आलमुकुम। तो फौरन ये फरमाया कि उसके असरत क्या है, काख्शाकुम व अतकाकुम, कि मैं अल्लाह से सबसे डरने वाला हूँ और अल्लाह की मना करदा चीजों से सबसे ज्यादा बचने वाला हूँ। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम বললেন যে আনা আ'লামুকুম, আমি তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি জানি। কিন্তু আনা আ'লামুকুমের পাশাপাশি এটার নতিজা কি, এটার ফলাফল কি, আখশাকুম, আমি আল্লাহ তাআলাকে সবচেয়ে বেশি ভয় করি, যার কারণে আল্লাহ পাকের আনুগত্য করি। ওয়া আতকাকুম, আমি আল্লাহকে ভয় করি, যার কারণে আল্লাহ পাকের নিষেধ করা বস্তু থেকে বেঁচে থাকি। तो ये जब सही इल्म आता है तो खशियत और तकवा दोनों पैदा होता है। तो যখন সহি ইলম আসে তখন এই দুইটা বস্তু অবশ্যই আসে। একটা হলো আল্লাহ পাকের খশিয়ত আর একটা হলো আল্লাহ পাকের তাকওয়া। একটা আল্লাহ পাকের হুকুমের উপরে চলতে সহযোগিতা করে আর তাকওয়া আল্লাহ পাকের নাফরমানি থেকে বাঁচতে সহযোগিতা করে। खशियत से आदमी अल्लाह की इताअत पर पड़ जाता है और तकवे से आदमी अल्लाह की मना करदा चीजों से बच जाता है। खशियतेর দ্বারা মানুষ আল্লাহ পাকের আনুগত্য স্বীকার করে, আনুগত্য করে, আর তাকওয়া দ্বারা মানুষ আল্লাহ পাকের নাফরমানি থেকে বেঁচে থাকে।
और इसी को बंदगी कहते हैं कि करने के काम करने वाला बन गया, न करने के कामों से बचने वाला बन गया। আর এটাকেই বন্দেগী বলে, যা করার দরকার সেটা করে, যা করা উচিত নয় সেটা করে না, এটাকেই বন্দেগী বলে। इसलिए अल्लाह कुरान में फरमाते हैं कि अल्लाह से डरने वाले कौन है? तब वो उलमा है। इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा। क्यों कि इन्होंने इल्म पढ़ा तो इल्म की रोशनी में इन्हें पता चला कि अल्लाह की क्या शान है, अल्लाह का क्या शान है। वो जानते हैं अपने इल्म के रास्ते से, फिर वो अल्लाह से डरते हैं। तो अल्लाह फरमाते हैं मुझसे डरने वाले अहले इल्म होते हैं। এই জন্য আল্লাহ পাক কোরআনে পাকের মধ্যে বলেন ইন্নামা ইয়াখশাল্লাহ মিন ইবাদিহিল উলামা, যে আল্লাহকে ভয় করার শান কার, সেটা আলেমদের। কারণ সে জানে আল্লাহ পাকের মর্তবা, আল্লাহ পাকের শান, আল্লাহ পাকের শক্তি সে জানে। আর জানার কারণে সে আল্লাহ পাকের বন্দেগী করে, আল্লাহ পাকের হুকুম অনুযায়ী চলে, নাফরমানি থেকে আত্মরক্ষা করে চলে। और ये चीज अगर जिंदगी में पैदा हो गई कि करने के काम आदमी करने लगा, बचने के कामों से बचने लगा, तो ये अल्लाह के मुकर्रब बंदा में बन जाता है। अल्लाह के मुकर्रब अंबिया ऐसे ही होते हैं, किसी को बंदा कहते हैं कि ये बंदा बन गया। তো যে নাকি আল্লাহ পাকের আদেশ করা বস্তুগুলিকে মানে, নিষেধ করা বস্তু থেকে বেঁচে থাকে, তো সে আল্লাহ পাকের মুকাররব, আল্লাহ পাকের নৈকট্য লাভ করে এবং আল্লাহ পাকের বান্দা হয়ে যায়। আর এটাকেই বন্দেগী বলে। तो इसीलिए कहते हैं ना इल्म में मौला हो जिसे है वो मौलवी, कि मौला वाला इल्म जिसके पास है वही मौलवी है। আল্লাহ পাকের ইলম, মওলাওয়ালা ইলম যার কাছে, তাকেই মৌলভী বলে। मौलाना क्या मतलब बताओ, क्या मतलब मौलाना? सब मौला वाला, कि ये पढ़ते पढ़ते अल्लाह की बात मानते मानते ऐसा हो गया कि ये अल्लाह वाला हो गया, मौलाना मौला वाला हो गया। আমরা যে বলি আমাদেরকে আলিম হওয়ার পরে মৌলানা বলা হয়, তো বলেন মৌলানা মানে কি? উনি বলেন যে এটার এক অর্থ হলো মাওলাওয়ালা। মাওলানা হলো যে মাওলাওয়ালা হয়ে যায়, আল্লাহওয়ালা হয়ে যায়, তাকেই বলে মৌলানা। और अगर कोई मौला वाला हो गया तो फिर उसका सारा काम हो गया। কেউ যদি মাওলাওয়ালা হতে পারে তার সব কাম হয়ে যায়। मन कान लिल्लाह कान अल्लाहु लहू, जो अल्लाह का हो गया अल्लाह उसका हो गया। মান কানা লিল্লাহি কানা আল্লাহু লাহু, যে আল্লাহর হয়ে যাবে আল্লাহ তার জন্য হয়ে যাবে। अल्लाह का हो गया इसका क्या मतलब होगा? বলে আল্লাহর জন্য যে হবে এটার কি অর্থ? कि सारी चीजें अल्लाह की है, सारी कायनात अल्लाह की है। अब हम अल्लाह के हो गए, अब अल्लाह के जब हम हो गए तो अल्लाह ये सब तो हमारे लिए मुसख्खर करेंगे। যে গোটা পৃথিবী, বিশ্বজাহান, ভূমণ্ডল আর সৌরজগৎ, এই সব কিছু আল্লাহ পাকের। তা আমি যদি আল্লাহ পাকের হয়ে যাই, এই সব কিছু আমার হয়ে যাবে। जब अल्लाह हमारा हो गया तो अल्लाह का जो कुछ है वो भी हमारा हो गया। আমি যদি আল্লাহর হয়ে যাই আর আল্লাহ যদি আমার হয়ে যায়, তো আল্লাহর যা যা আছে সব আমার হয়ে যাবে। हम अब्बा के हैं तो अब्बा का जो कुछ है वो भी हमारा है। আমি যদি আব্বার হয়ে যাই, আব্বা যদি আমার হয়ে যায়, তা আব্বার যা সম্পদ আছে সব আমার। एक बादशाह सलामत थे, মানে একজন বাদশাহ ছিলেন। तो उसने अपने महल में काम करने वालों से कहा कि हमारे महल में बहुत सारी चीजें पड़ी हुई है, जो जिस पर हाथ रख देगा वो उसको मैं दे दूंगा। তো বাদশাহ বললেন যে আমার দরবারে অনেক জিনিস ছড়ানো ছিটানো আছে, যে যেটার উপরে হাত রাখবা সেটা তার। तो सारे जितने काम करने वाले थे दौड़ पड़े, किसी ने किसी चीज पर हाथ रखा, किसी ने सोना चांदी हीरे जवाहरात सब पर हाथ रख दिया, क्योंकि बादशाह ने ऐलान किया कि जो जिस पर हाथ रख देगा वो उसका हो जाएगा। তো সবাই দৌড়াইতে শুরু করলো, কেউ দামি দামি জিনিসের উপরে যে যেটা পেল, স্বর্ণ রূপা হীরা জওহরাত, যে যেটা পাইলো সেটার উপরে হাত রাখলো, কারণ বাদশাহ এলান করছে যে যেটার উপরে হাত রাখবে সেটা তার। वहां एक चांदी खड़ी थी, সেখানে একজন বাদী দাঁড়ানো ছিল। तो उसको बादशाह ने कहा कि तू कोई चीज नहीं लेगी। তো বাদশাহ তারে বললে, আরে তুমি কোনো জিনিস নিবা না? तो बांदी कहने लगी कि मैं जिस पर हाथ रखूंगा मुझे मिल जाएगा। বান্দি জিজ্ঞাসা করলো, আমি যে জিনিসের উপরে হাত রাখবো সেটা পেয়ে যাবো? तो बादशाह कहने लगे कि हाँ मैंने यही ऐलान किया है। বাদশাহ বললো, হ্যাঁ আমি তো এটাই এলান করেছি। तो उसने आगे इस तरह से बादशाह पर हाथ रख दिया। তো সে বাদশার গায়ের উপরে হাত রেখে দিচ্ছে। तो उसने कहा जब बादशाह मेरा हो गया तो बादशाह का जितना है वो सब मेरा हो गया। আর সে বললো, বাদশাহ যখন আমার হয়ে গেছে, এখন বাদশার যত জিনিস আছে সব আমার হয়ে গেছে। ऐसे जो अल्लाह का हो गया, अब अल्लाह का जो कुछ भी है वो उसका हो गया, जो अल्लाह वाला हो गया। এইরকম ভাবেই যে আল্লাহওয়ালা হয়ে যাবে, আল্লাহ যার হয়ে যাবে, আল্লাহর যা কিছু আছে তার হয়ে যাবে। तो ये अल्लाह का ताल्लुक जो आदमी का बनता है वो इस इल्म से बनता है। আর আল্লাহর সাথে এই সম্পর্ক যে তৈরি হয় সেটা এই ইলম দ্বারাই তৈরি হয়। बगैर इल्म के आदमी अल्लाह को जाने नहीं सकता। ইলম ছাড়া আল্লাহ তাআলাকে কেউ
इसलिए जिस चीज के रास्ते पर हमको अल्लाह ने डाला है वो बहुत बड़ा रास्ता है। এই জন্য আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে যে রাস্তার উপরে আনছেন এটা অনেক বড় রাস্তা। कि ये इतना बड़ा रास्ता है कि इस रास्ते से बंदा अपने अल्लाह को राजी करके जो चाहे वो करवा सकता है। এই রাস্তায় চলে বান্দা আল্লাহ তাআলাকে রাজি করে সন্তুষ্ট করে যা চায় তাই করতে পারে। ये चीज साहबा के अंदर थी আর এই জিনিসটাই সাহাবাদের মধ্যে ছিল। कि साहबा ने अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम से जो चीज सीखी थी उसके जरिए से अपना ताल्लुक अपने अल्लाह से बनाया था। সাহাবারা রসুলের কাছ থেকে যা কিছু শিখেছিলেন তার মাধ্যমে আল্লাহ তাআলাকে তাদের নিকটে করে নিয়েছেন, আল্লাহ তাআলার পক্ষ আল্লাহ তাআলাকে তারা কাছে করে নিয়েছেন। और अल्लाह से जब उनका ताल्लुक बना तो क्या हुआ? আর যখন সাহাবাদের আল্লাহর সাথে সম্পর্ক হলো তখন কি করছেন? जब अल्लाह से ताल्लुक बन गया तो फिर नामुमकिन से नामुमकिन चीज वो अल्लाह से कहकर करवा देते थे। অসম্ভব থেকে অসম্ভব জিনিস তখন সাহাবারা আল্লাহ তাআলার কাছে দোয়া করে সেটা করে ফেলছেন। क्यों? কেন? कि वो इंसानों के लिए नामुमकिन है लेकिन अल्लाह के लिए थोड़ी नामुमकिन है। ওটা মানুষের জন্য অসম্ভব, আল্লাহর জন্য তো আর অসম্ভব নয়। और उसके साथ अल्लाह का सबूत है, अल्लाह से ताल्लुक है तो अल्लाह कर देगा तो अल्लाह से कह देते थे। আর তার সাথে অর্থাৎ সাহাবাদের সাথে আল্লাহর সাথে সম্পর্ক ছিল, আল্লাহর কাছে বলে তারা সেটা করে নিছে। एक साहबी ने जमीन खरीदी এক সাহাবী একটা জমিন ক্রয় করলেন। तो उनका गुलाम कहने लगा कि आपने ऐसी जमीन ली है उसमें पानी नहीं है। গোলাম বললেন যে আপনি এমন জমিন কিনছেন এটার ধারে কাছে তো কোনো পানির ব্যবস্থা নাই। अच्छा कोई बात नहीं, हमारा मुसल्ला बिछाओ हम अल्लाह से कह देंगे। সে বলল কোনো অসুবিধা নাই, জায়নামাজ বিছাও আমি আল্লাহর কাছে বলবো। 2 रकात नमाज पढ़ी 2 রাকাত নামাজ পড়লেন और गुलाम से कहा कि यहाँ कुदाल मारो আর গোলামকে বললেন এই জায়নামাজের উঠায় এখানে কোদাল মারো। और कुदाल मारी तो अंदर से पानी निकला। কোদাল মারা মাত্রই পরিসর থেকে পানি বের হয়ে আসে। ये कैसे निकला? বলে এই পানি কিভাবে বের হইলো? तो ये अल्लाह से ताल्लुक की वजह से जमीन से पानी निकलवाया। আল্লাহর সাথে সম্পর্কের কারণে জমিন থেকে পানি বের হচ্ছে। एक साहबी ने एक जमीन खरीदी, আরেকজন সাহাবী একটা জমিন কিনছে, उस पर खेती करते थे। তার উপর তিনি ক্ষেত করতেন, চাষাবাদ করতেন। तो गुलाम ने कहा कि हमारे खेत को पानी की जरूरत है গোলাম বললেন যে আমাদের বাগানে তো অনেকদিন পানি নাই, পানির প্রয়োজন, और पानी है नहीं। আর পানির ব্যবস্থা এখন নাই। तो कहने लगे कि हम अल्लाह से कह देंगे। উনি বললেন অসুবিধা কি, আল্লাহকে বলবো। तो 2 रकात नमाज पढ़ी তিনি 2 রাকাত নামাজ পড়লেন। और गुलाम से कहने लगे कि देखो कोई बादल आया पानी लेकर। তো গোলামকে বললো দেখো তো আকাশে কোনো মেঘ দেখা যায় কিনা। तो गुलाम कहने लगा नहीं कोई बादल नहीं है। গোলাম বললো না কোথাও কোনো মেঘ টেক। तो फिर 2 रकात नमाज पढ़ी, উনি আবার 2 রাকাত নামাজ পড়লেন, देखो कोई बादल आया। ও দেখো তো কোনো মেঘ আসছে কিনা। तो हमने अल्लाह से कहा है और अल्लाह से हमारा ताल्लुक है, अल्लाह भेजेगा। বলে আমার তো আল্লাহর সাথে সম্পর্ক আছে, আমি আল্লাহকে বলছি, আল্লাহ পাঠাবে। तो गुलाम कहने लगा हाँ छोटा सा बादल आया। গোলাম বললো হ্যাঁ পাখির ডানার মতো ছোট একটা একটু মেঘ দেখা যাচ্ছে। कितना छोटा? কত ছোট? कबूतर के पर जितना। কবুতরের পর পরিমাণ। कबूतर कितना होता है? কবুতর कत बड़ा है? बहुत बड़ा होता है। नहीं कितना होता है? छोटा। हाथ में आ जाएगा, बराबर। उसका पर एक कितना होगा? कितना होगा? तो वो गुलाम कहने लगा कि कबूतर के पर जितना बादल आया है। তো গোলাম বললো যে কবুতরের পর পরিমাণ মেঘ আকাশে একটু দেখা যাচ্ছে। तो उसने क्या किया कि वो बादल छोटा सा आया और बरसना शुरू किया। ওই ছোট মেঘ ওই বাগানের উপরে আসলো আর বর্ষণ করতে শুরু করলো। जब बारिश बंद हो गई तो आका ने अपने गुलाम को घोड़ा दिया। যখন বৃষ্টি হয়ে পুরাপুরি বন্ধ হয়ে গেল তো মালিক তার গোলামকে ঘোড়া দিল और कहा कि जाओ देख कर आओ कि पानी कहाँ बरसा है। ওই দেখে আসো তো পানি কোন পর্যন্ত বৃষ্টি হয়েছে, কোন কোন পর্যন্ত। वो अच्छा घोड़ा कब देखने के लिए देंगे? छोटी जमीन होगी तब या बड़ी जमीन होगी तब? আচ্ছা ঘোড়া দিছে যখন তার মানে কি জায়গা খুব ছোট না বড়? बड़ो। तो वो गुलाम घोड़े पर देखकर आया और कहा आका हमारे खेत के बाहर कहीं एक बारिश भी पानी नहीं पड़ा, सारा पानी हमारे खेत में पड़ा। গোলাম বলতেছে যে পানি আমাদের বাগানেই পড়ছে, আমাদের বাগানে 1 বিঘা, আমাদের বাগানের বাইরে 1 বিঘা পানিও পড়ে নাই। ये कैसे हुआ? এটা কিভাবে হলো? ये आदमी का ताल्लुक अल्लाह से है। এই ব্যক্তির সম্পর্ক আল্লাহর সাথে ছিল। तो जो नामुमकिन चीज थी वो अपनी नमाजों के जरिए से उन्होंने हल करवाई। যেটা অসম্ভব ছিল সেটা নামাজ দিয়ে সম্ভব করেছে। ये जो चीजें अल्लाह से ताल्लुक वाली जिंदगी ये खाली सहाबा के लिए खास नहीं है। বলে আল্লাহর সাথে সম্পর্ক করার এই ব্যাপারটি শুধুমাত্র সাহাবাদের সাথে খাস নয়, साहबा ने वो जिंदगी बनाई जिससे अल्लाह उनका राजी हो गया। সাহাবারা ওই জীবন বানাইছেন যে জীবনে আল্লাহ তাআলা তাদের উপরে সন্তুষ্ট হয়েছে।
और अल्लाह से ताल्लुक उनका बना এবং আল্লাহ তাআলার সাথে তাদের সম্পর্ক তৈরি হয়েছে। और फरमाया कि जो क़यामत तक आने वाले लोग ऐसी जिंदगी बनाएंगे उनसे अल्लाह राजी हो जाएंगे। वल्लज़ीना इत्तबऊहुम बिइहसान रदियल्लाहु अन्हुम व रदू अन्हु। এবং আল্লাহ তাআলা এলান করে দিয়েছেন যে শুধু সাহাবাদের সাথে আল্লাহ সম্পর্ক হয়েছে এমন নয়, কিয়ামত পর্যন্ত যারা যারা আল্লাহ তাআলাকে সন্তুষ্ট করবে আল্লাহ তাআলার সম্পর্ক তাদের সাথেও হবে। ওয়াল্লাযীনা ইত্তাবাউহুম বিইহসান রাদিয়াল্লাহু আনহুম ওয়া রাদু আনহু। इसलिए आप इस जमाने की उम्मत के अफराद के हालात भी आप पढ़ोगे कि ऐसी ऐसी चीजों में उन्होंने अल्लाह से अपनी गुजारिश की और अपना काम करवाए। ये इस उम्मत के अफराद के साथ भी पेश आया। এই উম্মতের মধ্যেও অনেক ব্যক্তি এরকম আসেন যারা আল্লাহর সাথে সম্পর্ক করার কারণে এমন এমন কাজ তারা করিয়েছেন যে কাজ অসম্ভব ছিল। कैसे हुआ कि अल्लाह से ताल्लुक था तो अल्लाह से करके करवा दिया। মানে কিভাবে করলেন তারা? বলে যেটা অসম্ভব ছিল সেটা সম্ভব আল্লাহর সাথে সম্পর্কের কারণে করছে। हजरत शेख ज़करिया ने फ़ज़ाइल हज की किताब लिखी है जो हमारी तालीम में हम पढ़ते हैं ना, फ़ज़ाइल नमाज, फ़ज़ाइल ज़िक्र, उसमें एक फ़ज़ाइल सदक़ात में एक हिस्सा है फ़ज़ाइल हज। তো হযরত শেখুল হাদিস মাওলানা জাকারিয়া সাহেব রাহমাতুল্লাহি আলাইহি তিনি যে সমস্ত কিতাব লিখছেন, মানে যেটা সাধারণভাবে আমরা পড়ি, উনি তো অনেক হাদিসের কিতাবের সরাও লিখছেন, কিন্তু ফজাইলে আমাল, ফজাইলে সাদাকা, তার মধ্যে একটা অংশ হলো ফজাইলে হজ। उसमें पैदल हज करने वालों के वाक़यात लिखे हैं। তো ওই কিতাবে যারা পায়দল হজ করেন তাদের কিছু ঘটনা বলি বা ফজাইল ইত্যাদি লিখছেন। उसमें एक वाक़या लिखा है তার মধ্যে একটা ঘটনা লিখছেন कि एक कश्ती में लोग हज के लिए जा रहे थे। যে এক নৌকায় মানুষ হজে যাচ্ছিল। मैं बता रहा हूँ कि जब अल्लाह से ताल्लुक बनता है तो अल्लाह कैसे काम बनाते हैं वो बता रहा এই हूँ। ঘটনাটা আমি এই জন্য বলছি যে মানুষ যখন আল্লাহর সাথে সম্পর্ক করে তো আল্লাহর সাথে সম্পর্ক করে তারা তাদের কাজ কিভাবে উঠায় এবং তাদের কাজকে তারা উদ্ধার করে। वो काफिला हज के लिए जा रहा था, कश्ती खबर में आ गई। তো নৌকাতে তারা সফর করতেছিল কিন্তু উত্তাল ঢেউয়ের মধ্যে তারা এসে গেছে और कश्ती टूट गई। এমনকি ওই নৌকা ভেঙে গেল। उसमें खातून थी, उसके हाथ में एक लकड़ी का तख्ता हाथ में आ गया तो वो अपने बच्चे को लेकर, उसके पास बच्चा था, वो तख्ते पर बैठ गई। আচ্ছা, ওই নৌকায় একজন মহিলা ছিল, তার একটা বাচ্চা ছিল, একটা নৌকার একটা কাঠ পেয়ে ওই কাঠের উপরে বাচ্চাকে রেখে তিনি বসে গেলেন और वो समंदर में तैरने लगे এবং সে সমুদ্রের মধ্যে সাঁতরাইতে লাগলেন। एक दूसरा उसमें हबशी था, আর ওই জায়গাতেই আর একজন হাবশি ছিল, उसके हाथ में भी एक लकड़ी आ गई, তার হাতের মধ্যে একটা কাঠ আসলো, वो भी तैरने लगा। আর সেও সাঁতরাইতে লাগলো। उसने देखा औरत अकेली है আর ওই হাবশি দেখলো মহিলা একা, तो उसने गुनाह का इरादा किया। সে গুনার ইচ্ছা করলো। तो वो करीब अपना लकड़ी लाया उस औरत के और कहा कि मैं तुझसे गुनाह करना चाहता हूँ। তো ওই হাবশি কাঠ নিয়ে সাঁতরাইতে মহিলার কাছে গেল এবং তাকে গিয়ে বলল যে আমি তোমার সাথে গুনাহের ইচ্ছা পোষণ করি। तो औरत कहने लगी अल्लाह से डर, पूरी कश्ती वाले डूब गए, अल्लाह ने हमको बचा लिया, तो ऐसी हरकत करता है। তো মহিলা বলল যে আল্লাহকে ভয় করো, পুরা নৌকা ডুবে গেল, মানুষ ডুবে গেল, আল্লাহ তারা আমাদেরকে এক কাষ্ঠ টুকরা দিয়ে বাঁচালেন, আর এই অবস্থায় তুমি গুনাহ নিয়ত করতেছ। जब आदमी ख्वाहिश परस्त बन जाता है तो फिर वो कुछ सोचता नहीं है। মানুষ যখন খায়েশের পূজা করে আর খায়েশের পেছনে পড়ে তখন অনেক ভালো কথাও তার বুঝে আসে না। तो इसने भी बात मानी नहीं, সে কথা মানলো না और जबरदस्ती करने लगा। আর সে জবরদস্তি ওই মহিলার সাথে जबरदस्ती করতে শুরু तो করলো। वो औरत ने, उसके पास बच्चा था, उसको यूं किया ताकि वो रोए, उससे चोटी भरी हो ताकि वो रोए, वो रोने लगा बच्चा। তো ইচ্ছা করে মহিলা বাচ্চাকে চিমটি কাটলেন যাতে বাচ্চা কাঁদে। जब वो रोया तो उस औरत ने कहा कि ये बच्चा रोता है, अभी खामोश हो जाएगा, उसके बाद देखेंगे। তো মহিলা বললেন যে এক কাজ করি, বাচ্চাটা কাঁদতেছে, বাচ্চাটাকে থামাই আর কান্না বন্ধ হোক তারপরে দেখবো। तो आदमी ने, जब आदमी ख्वाहिश परस्त बन जाता है कुछ देखता नहीं, उसने उस बच्चे को औरत से पकड़ा और समुद्र में फेंक दिया। তো ওই হাবশি এত বেশি উত্তেজিত ছিল, সে ওই মহিলার কথা শুনলো না, বাচ্চাটাকে ধরে সমুদ্রের মধ্যে নিক্ষেপ করে ফেলে দিল। तो औरत के दिल से एक आवाज निकली, তখন ওই মহিলার অন্তর থেকে এক আওয়াজ বের হলো। अपने अल्लाह से कहा उसने, সে তার আল্লাহর কাছে বলল। अल्लाह से क्या कहा? আল্লাহকে কি বলল? अल्लाह से कहा कि अल्लाह अपने मखलूक में से एक मखलूक को इस पर तो मुसल्लत कर दे। বললে আল্লাহ তোমার মাখলুকের মধ্য থেকে এক মাখলুক এর উপরে চাপায় দাও। तो अल्लाह एक समुद्र में से जानवर निकला, उसने हबशी को यूं निवाला बनाया और समुद्र में लेकर चला गया। তখন সমুদ্র থেকে একটা প্রাণী বের হলো আর এক লোকমায় ওই হাবশিকে নিয়ে চলে গেল। ये कैसे हुआ?
বলে এটা কিভাবে হলো? औरत ने अल्लाह से ताल्लुक बनाया, কারণ ওই মহিলা আল্লাহর সাথে সম্পর্ক করেছিল। तो वहाँ कोई बचाव की शक्ल नहीं है, मगर अल्लाह की कुदरत है, अल्लाह की ताकत है। ওখানে বাঁচার কোনো সুযোগ ছিল না, কিন্তু যেহেতু তার আল্লাহর সাথে সম্পর্ক ছিল, সে আল্লাহকে দিয়ে তার কাজ করায় না। हम जो इल्म पढ़ते हैं वो इस अल्लाह का इल्म पढ़ते हैं, আমরা যে ইলম পড়ি, ইলম ওই আল্লাহর ইলমই আমরা পড়ি। और इस इल्म के जरिए से इतने बड़े अल्लाह से ताल्लुक मिलता है। এবং এই ইলম দ্বারা এত বড় আল্লাহর সাথে আমাদের সম্পর্ক করার রাস্তা और হয়ে ये अल्लाह पाक ने कुरान में जिसको ये इल्म के लिए अल्लाह कबूल करे उसके लिए क्या फरमाया? যে ইলম হাসিল করে, আল্লাহ তাআলা এই ইলম হাসিল করने वालाদের সম্পর্কে কি বলেছেন? अल्लाह ने फरमाया कि इन इल्म सीखने वालों से कहो, अरे ये फरमाया कुल, আল্লাহ তাআলা বলেন যে ইলম যারা শিখে আপনি তাদেরকে বলেন, কুল, তাদেরকে বলেন এই কথা। क्या कहो? बिफज़लिल्लाहि व बिरहमतिहि फबिज़ालिका फलयफ़रहू। আল্লাহ তাআলা বলেন কুল বিফাদলিল্লাহি ওয়া বিরহমাতিহি ফাবিযালিকা ফালিয়াফরাহু, যে তারা আল্লাহ পাকের ফজল আর রহমতের দ্বারা তারা যেন খুশি হয়ে যায়। और आगे फरमाया कि ये पहले फरमाया कि हमने तुम पर बड़ा फजल फरमाया कि हमने तुमको अपने वाले इल्म को सीखने के लिए कबूल किया। ये हमारा फजल है, तुम नहीं आए हो, तुम्हारे अम्मी अब्बा ने नहीं भेजा है, तुम्हारे दिल में अल्लाह ने बात डाली बिफज़लिल्लाह व बिरहमतिही। फिर आगे फरमाया फबिज़ालिका फलियफ़रहू। दुनिया में लोगों को डिग्रियां मिलती है और जो मिलते हैं तो खुश होते हैं, हमारी डिग्री हो गई। अल्लाह फरमाते हैं ज़ालिका खैरुन मिम्मा यजमऊन, कि पूरी दुनिया के जितने भी लोग हैं, वो जितने लोग हैं वो जो कुछ जमा करते हैं उन सारों का एक तरफ और तुम्हें जो दिया गया है वो एक तरफ। ज़ालिका खैरुन मिम्मा यजमऊन। पूरी कायनात में धरती पर बसने वाली सारी इंसानियत, उनके पास जो कुछ है वो सब कुछ एक तरफ, और आपको जिस काम के लिए अल्लाह ने मुंतखब किया वो एक तरफ। फबिज़ालिका फलियफ़रहू। वो डिग्री मिलने वाला खुशी मनाता है, मुझे डिग्री मिल गई, क्यों तो खुशी मनाता है, मुझे 1 लाख की तनख्वाह मिलेगी, 2 लाख की मिलेगी, 5 लाख की। अल्लाह फरमा रहे नहीं, तुमको कॉलर उठाना चाहिए। फबिज़ालिका फलियफ़रहू। अल्लाह ने तुम्हें बहुत बड़ी बात के लिए कबूल किया। कौन सी बड़ी बात? कि उसके पास तो ये असबाब है, अगर तुमने इल्म अच्छे से सीख लिया तो रब्बुल असबाब तुम्हारे साथ हो जाएगा। উনি বলেন যে আল্লাহ তাআলা কোরআনে পাকের মধ্যে বলছেন, আপনি যারা এই ইলম হাসিল করে তাদের বলেন, কি বলবে? বিফাদলিল্লাহ, তোমরা যে এই ইলম শেখার জন্য আসছো এটা আল্লাহ পাকের ফজল, আল্লাহ আনছেন। এমন না যে আমি নিজে নিজে আসছি অথবা আমাদের আম্মা আব্বা আমাদেরকে মাদ্রাসায় ভর্তি করছেন বলে আমরা আসছি। এটা বাহ্যিকভাবে দেখা যায়, কিন্তু আসলে ব্যাপারটা এমন নয়। ব্যাপারটা হলো আমি তোমার উপরে ফজল করছি, আমি তোমাকে আনছি, আমার দয়ায় তোমাকে আমি এই রাস্তার মধ্যে আনছি। সুতরাং আমি যখন তোমাকে এলেম দেই তো এই এলেম দ্বারা তুমি খুশি হও। যেমন নাকি দুনিয়ার মানুষরা ডিগ্রি অর্জন করে, তো ডিগ্রি অর্জন করলে কি করে? কলার লারে মানে হলে তাদেরকে গর্ববোধ করে, প্রাউডি ফিল করে। আর কি বলে? আমি এইটা করছি, আমি একদম পিএসসি থেকে শুরু করে পিএসসি, জিএসসি, এসএসসি, এইচএসসি থেকে শুরু করে কত ডিগ্রি তারা অর্জন করে। আর ডিগ্রি অর্জন করে তারা প্রাউডি ফিল করে, গর্ববোধ করে, ফখর জাহির করে। তো আল্লাহ তারা এলেমওয়ালাদেরকে বলতেছে, আমি তোমাদেরকে নিজে এই রাস্তায় আনছি, আর তুমি যদি সহিভাবে এলেম অর্জন করতে পারো তাহলে তুমি খুশি হও এই কথার উপরে যে এই তোমাকে যে এলেম আমি দিয়েছি, যালিকা খায়রুম মিম্মা ইয়াজমাউন। পৃথিবীর মানুষরা যা কিছু অর্জন করে, স্বর্ণ অর্জন করে, রূপা অর্জন করে, ইংলিশ অর্জন করে, ম্যাথ অর্জন করে, ডিগ্রি অর্জন করে, যে যে লাইনে যা কিছু অর্জন করে, তোমাদেরকে তার চেয়ে সবচেয়ে ভালো এবং উত্তম জিনিস আমি তোমাদেরকে দিছি। সুতরাং ফখর করার, যদি ফখর করতেই হয় তো ফখর করার বিষয় তো তোমাদের কাছে। যদি, কারণ আমি দুনিয়ার মানুষকে আসবাব দিছি, কেউ 1 লাখ বেতন পাবে, কেউ 2 লাখ বেতন পাবে, কেউ ভালোবাসা পাবে, তুমি এগুলি পাবে না। তবে মনে রেখো এগুলি আসবাব। আমি তোমাকে যে এলেম দিছি, তুমি এলেম দ্বারা রব্বুল আসবাব, ওই আসবাবের মালিককে তুমি পাবে। और आप समझ में आ रही है? मैं কথা বুঝে আসতেছে? इसलिए अल्लाह फरमाते हैं फबिज़ालिका फलियफ़रहू। मुंह लटका कर नहीं बैठना चाहिए, मुंह खुला हुआ होना चाहिए। वाह वाह, अल्लाह ने बड़ी बात के लिए कबूल किया। नहीं हो माशाअल्लाह, वाह वाह, यूं
বলে যে এইটা পাওয়ার পরে যে আমরা মৌ লাটকানো মানে কি বুঝেন, কোন মতে এরকম চেহারা কাজ করে চুপ করে রয়েছে, এইটা না, বরং খুশি হয়ে মাথা উঁচু করে বলা দরকার আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে এটা দিচ্ছে। अब मैंने अभी आपको वाकया बयान किया, ये पानी वाला, ये साहबी वाला, क्या पूरी दुनिया के सारी टेक्नोलॉजी वाले मिलकर जिस जमीन में पानी नहीं है वो पानी ला सकते हैं? বলেন যে এখন এই যে আমরা বললাম যে আল্লাহ তাআলাই সব করেন, আল্লাহ তাআলা সব ব্যবস্থা করেন, এই যদি এখানে আল্লাহ না করেন দুনিয়ার কোন টেকনোলজি ওইখানে গিয়ে পানি বের করতে পারবে? और जिसका अल्लाह से ताल्लुक बन जाएगा वो कर सकता है, কিন্তু যার সাথে আল্লাহ সম্পর্ক হবে সে করতে পারে। इसलिए फरमाया ज़ालिका खैरुम मिम्मा यजमाऊन। এই জন্যই বলছেন যালিকা খায়রুম মিম্মা ইয়াজমাউন, তারা যা করে তার চেয়ে তোমাকে যা দিয়েছি সেটা উত্তম। इसलिए हमारा दिल खुश होना चाहिए। अल्लाह ने बहुत बड़ी बात के लिए तौफीक दी है। এই জন্য আমাদের অন্তর খুশি হওয়া চাই যে আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে অনেক বড় বিষয় দিয়েছে। अल्लाह की ये बड़ी नेमत हमारे पास है। আল্লাহ পাকের অনেক বড় নিয়ামত আমাদের কাছে। ये अल्लाह की नेमत मिली तो फिर क्या करना चाहिए? এখন আল্লাহ পাকের এই নিয়ামত আমরা পেয়েছি তো আমাদের কি করা উচিত? उसका शुक्र करना चाहिए, इस नेमत की कदर करनी चाहिए। এক তো হলে এই নিয়ামতের শুকর আদায় করা উচিত আর এটার কদর করা উচিত। अल्लाह जब नेमत देते हैं तो अल्लाह शुक्र का मुतालबा करते हैं। আল্লাহ যখন কোন নিয়ামত দেন তো আল্লাহ তাআলা তখন সেই নিয়ামতের কদর চান, মূল্যায়ন চান। दाऊद अलैहिस्सलाम के खानदान में अल्लाह ने नबूवत और मुलूकियत दोनों चलाई तो फौरन फरमाया अमलू आल दाऊद शुक्रा व कलीलुम मिन इबादिय शकूर। आल दाऊद तुमको अल्लाह ने बड़ी नेमत दी, अल्लाह का शुक्र अदा करो। फिर फरमाया लेकिन शुक्र करने वाले बहुत थोड़े होते हैं, शुक्र नहीं करते लोग। তো আল্লাহ তাআলা যখন নিয়ামত দেন তো আল্লাহ চান যে মানুষ সেই নিয়ামতের শুকর আদায় করে, এটা আল্লাহ পাকের চাহিদা। আল্লাহ তাআলা দাউদ আলাইহিস সালামকে সালতানাত আর রাজত্ব দিয়েছেন, সাথে আবার হুকুম দিয়েছেন ই'মালু আলা দাউদ শুকরা। দাউদ এবং দাউদের পরিবার, आले दाऊद, হ্যাঁ দাউদের পরিবার, আলে দাউদ তোমরা শুকর আদায় করো। তোমাদেরকে যে আমি নবুয়তও দিছি সাথে রাজত্বও দিছি, তো তোমরা এটার শুকর আদায় করো, কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করো। এবং আল্লাহ তাআলা একটু অভিযোগও করছেন ও কালিলুম মিন ইবাদিয়াশ শাকুর, যে আমার বান্দাদের মধ্যে শুকর গুজার কম হয়, কৃতজ্ঞতা কম। इस पर शुक्र अदा करना है। এই জন্য আমাদেরকে যে আল্লাহ তাআলা ইলম দিছে আমরা ইলমের শুকর আদায় করবো ইনশাআল্লাহ। शुक्र कैसे शुक्र अदा करेंगे? এখন बलें तो भाई केमने शुक्र अदाय करबो? हम लोग अरबी पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं तो इसमें लिखते हैं, पढ़ाते हैं वदउ शय्य फी महल्लिही फहुव अदलुन व शुक्रन व वदउ शय्य फी गैरि महल्लिही जुल्मुन। तो जो हर चीज का शुक्र अलग अलग होता है। सबसे सर पर टोपी है, ये टोपी उसका शुक्र क्या है? तो उसको सर पर रखो। उससे कोई जूते साफ करे तो ये ना शुक्री है। বলেন যে এখন আমরা শুকর কিভাবে করব? আমরা একটা আরবি উসুল জানি যে ওয়াদউ শাই ফি মাহাল্লিন আদলুন, কোন জিনিসকে তার স্থানে রাখা এটা ইনসাফ, ওয়াদউ শাই গায়রি মাহাল্লিন জুলমুন, আর কোন জিনিসকে অন্যায় বা তার জায়গা না অন্য জায়গাতে ব্যবহার করা সেটা হলো জুলুম। যেমন কেউ মাথার টুপি দিয়ে জুতো সাফ করতে শুরু করে, এটা জুলুম। তো এখন আমরা আমাদের ইলমকে কিভাবে আদায় করলে শুকর আদায় হবে? तो इसका शुक्र ये है कि इसको अच्छी नीयत से अच्छे से पढ़ा जाए। এটা শুকর হলো এক নম্বর, ভালো নিয়তে আমরা ইলমকে হাসিল করব, ইলমকে অর্জন করব। तो हमारी नीयत ये हो कि सिल्म के रास्ते से मुझे अल्लाह को लेना है, अल्लाह से ताल्लुक बनाना है। আমরা ইলম দ্বারা এই নিয়ত করব যে আমি এই ইলম দ্বারা আল্লাহকে আমার পক্ষে নিব। क्योंकि अल्लाह का इल्म जो आदमी को, अल्लाह का जो इल्म है वो आदमी को मौला वाला बना देती है। मौलाना मतलब मौला वाला बना देती है। अब हम सबको इस इल्म के रास्ते से मौला वाला बनना है। তো এক নম্বর হলো আমাদের সহি নিয়তে ইলম হাসিল করব যে আমি ইলম দ্বারা আল্লাহওয়ালা হব, মাওলাওয়ালা হব। আমাদেরকে মানুষ মাওলানা বলে, তো আমি মাওলাওয়ালা হব ইলম দ্বারা। अल्लाह से ताल्लुक बनाने के लिए से सही यकीन के साथ इसको पढ़ना है। আল্লাহর সাথে সম্পর্ক করার জন্য সহি यकीনের সাথে ইলমকে হাসিল করব। आदमी ये सोचता है कि मैं मौलवी साहब बनकर क्या करूंगा? अरे तो मौलवी साहब बनकर सब कुछ कर लेगा अगर अच्छा मौलवी साहब बना तो। মানুষ মনে করে আমি মৌলভী সাহেব হয়ে কি করবো, কোন রাস্তায় যাবো, কি কামাই করবো। আরে তুমি যদি ভালো মৌলভী হও তো তুমি সবই করতে পারবা। ये पूरी दुनिया मुसाफिर कर सकता है तो গোটা বিশ্ব তোমার অধীনে হয়ে যাবে। आप इन शक्लों के मोहताज नहीं रहोगे। शक्लों से ऊपर रब्बुल अशकाल जो शक्लें बनाने वाला है उससे तुम्हें कहना आ जाएगा। তুমি যে ভালো মৌলভী হবে সেই আসবাবের উপরে চলার জন্য সে মুখাপেক্ষি হবে না, বরং এই আসবাব তৈরিকারক আসবাবের স্রষ্টা মালিকের সাথে সে চলবে, মালিকের কথা মতো সে চলবে। नामुमकिन से नामुमकिन चीजें
अल्लाह से कैसे हल करवाना वो सीखेंगे। অসম্ভব থেকে অসম্ভব জিনিসকে সম্ভব করা আল্লাহ থেকে সে সেটা শিখবে। इसलिए अच्छी नीयत के साथ, अच्छे यकीन के साथ अच्छा पढ़ना। এই জন্য ভালো নিয়তে ইয়াকিনের সাথে খুব ভালোভাবে পড়ব, क्योंकि अल्लाह ने बड़ी तौफीक दी है। কারণ আল্লাহ তাআলা অনেক বড় তৌফিক দিয়েছে। अगर नीयत खराब हो गई या यकीन खराब हो गया या पढ़ने की तरतीब खराब हो गई तो फिर ये चीज नहीं मिलती। যদি আমরা নিয়ত আমাদের ভালো না হয় অথবা ইয়াকিনের সাথে না পড়ি, তাহলে আর যদি ভালোভাবে আমরা ইলম হাসিল না করি তাহলে ইলম নষ্ট হয়ে যাবে, ইলম সহি হাসিল হবে না। तो इल्म अच्छा आया उसकी क्या निशानी है? ভালো ইলম আমার কাছে আসছে, সহি ইলম আসছে, এর আলামত কি? अच्छा इल्म आदमी की जिंदगी बदल देता है। তো ভালো ইলম মানুষের জীবন পরিবর্তন করে দেয়। तो उसने पढ़ा तब उसके बाद उसकी जिंदगी पर उसके असरात दिखेंगे। পড়াশোনার পরে এই পড়াশোনার আসরাত আর প্রভাব তার জীবনে প্রভাবিত হয়। इसलिए अच्छा पढ़ना है, अच्छा बनने के लिए पढ़ना है। আর ভালো পড়বো, ভালো ভালো হওয়ার জন্য পড়বো। पढ़ने के जमाने में ही अपने आप को अपने इल्म के ताबे बनाना है। जो चीज पढ़ी गई उसके जैसा मैं बनता चला जाऊं। পড়ার জামানাতেই যা কিছু পড়েছি আমি তার অধীন করবো, অর্থাৎ যা কিছু পড়েছি তা আমার জীবনে বাস্তবায়ন করবো। जैसे अच्छा पढ़ना मकसूद है ऐसे अच्छा बनना मकसूद है। যেমन ভালো পড়াশোনা উদ্দেশ্য তেমনি ভালো হওয়াও উদ্দেশ্য। हमें ये धोखा न हो जाए कभी पढ़ने के जमाना खाली पढ़ते रहे और जिंदगी उसके मुताबिक न बने कि अगर ऐसा पढ़ा गया तो ये पढ़ना आदमी के लिए वबाल बन जाता है। যে আমরা শুধু পড়ার জামানা এরকম নিয়ত না করি যে ভালো করে পড়বো বাকিটা পরে দেখা যাবে, বলে তাহলে এরকম পড়াশোনা অনেক সময় মানুষের জন্য वबाल অর্থাৎ মুসিবত হয়ে দাঁড়াবে। अल इल्म ईमान इम्मा हुज्जतुल्लाह का वालिक, ओ भले आदमी तेरा इल्म दो में से एक होगा, या तो तेरे मुआफिक हुज्जत बनेगा या तेरे खिलाफ हुज्जत बन जाएगा। বলে যে আল ইলমু ইলমান, ইলম তো দুই প্রকার, হুজ্জাতুল্লাহ ওয়া আলাইক, হয় ইলম তোমার পক্ষে যাবে না হয় বিপক্ষে যাবে। ইলম এই দুই প্রকারের বাইরে নয়। अगर आदमी যে ইলম হাসিল করতেছে এটা দেখে যে ইলমটি আমার পক্ষে যাচ্ছে না বিপক্ষে যাচ্ছে। अगर जो इल्म पढ़ा उसके मुताबिक जिंदगी गुजारे तो हुज्जतुल्लाह, और अगर उसके मुताबिक जिंदगी नहीं बने तो वही इल्म पकड़ का जरिया आदमी का बन जाता है। যদি আমি যে ইলম হাসিল করি এটা আমার জীবনে বাস্তবায়ন হয় তাহলে বলা যাবে যে এই ইলম হুজ্জাতুল্লাহ, অর্থাৎ এই ইলম আমার পক্ষে দাঁড়াবে। আর যদি ইলম অনুযায়ী আমার জীবন যাপন না হয় তাহলে হুজ্জাতুন আলাই, তাহলে হুজ্জাতুন আলাইয়া, এই ইলম আমার বিপক্ষে হয়ে দাঁড়াবে, আমার জন্য মুসিবত হয়ে দাঁড়াবে। एक आदमी नहीं जानता था और अमल नहीं किया, और तो जानता था और अमल नहीं किया तो ज्यादा पकड़ में आएगा। একজন ব্যক্তি জানতো না, তাকেও শাস্তি দেওয়া হবে, কিন্তু তুমি যাই না আমল করো না, তার শাস্তিটা বেশি হবে। इसलिए पढ़ने के साथ साथ हमारी जिंदगी हमारे इल्म के ताबे कैसे बने, जो हमने पढ़ा उसके मुताबिक जिंदगी कैसे बने उसकी फिक्र हो। ये दूसरा तकाजा, एक अच्छा पढ़ना है और एक अच्छा बनना है। তো একটা হলো ভালো পড়তে হবে, আর একটা হলো আমাদেরকে ভালো হইতে হবে। তাহলে এখন আমাদের চিন্তার বিষয় যে আমি ভালো হব কি করে। और अच्छा पढ़ने में जैसे अच्छी नीयत है, अच्छा यकीन है, अच्छा पढ़ना है, तो उसके सारे आदाब की रियायत, तो किताबों की रियायत और जो हमें सिखा रहे हैं उनकी कदर, अपने साथियों की कदर, बादब बानसीब बेअदब बदनसीब। বলে একটা তো হলো আমাদের প্রথম যে কথাটা গেল যে আমরা ইলম হাসিল করব সহি নিয়তে ইয়াকিনের সাথে খুব ভালোভাবে। এর মধ্যে আরো কিছু সংশ্লিষ্ট বিষয় আছে, যেমন আদব আছে, কিতাবের আদব আছে, যে আমাকে পড়ায় ওস্তাদের আদব আছে, আমার সহপাঠীর আদব আছে। এই সব আদব রক্ষা করতে হবে, কারণ বা আদব বা নসিব, বে আদব বে নসিব। जब आदमी कोई बेअदब बन जाता है, बेहया बन जाता है, तो वो बदतमीज बन जाता है। যখন কেউ বেয়াদব হয় তো সে বদতমিজ হয়ে যায়, সে আর মানুষের কাছে কোনো ভালো পাত্র হিসেবে থাকে না। इज़ा फातकल हया फफअल मा शिता, कि जब आदमी से हया खत्म हो जाती है तो वो बदतमीज बन जाता है। আর যখন মানুষ এরকম ভাবে বেয়াদব হয় তখন বেহায়াও হয়ে যায়। আর যে বেহায়া হয় সে তার যে কোনো ধরনের কাজ, শানের খেলাফ কাজ সে করতে পারে, অর্থাৎ গুনাহ কাজ করতেও সে হায়া করে না। बेहयाबाश वर्ज खारिकुल, कि बेहया बन जाए और जो चाहे कर रहा होगा कि आदमी गुनाहों में बेहयाई के बाद जाता है। बेहयाई बदतमीजियों से आती है और बदतमीजियां बेअदबियों से आती है। এই জন্য বলেন যে বেয়াদবের থেকে বদতমিজ হয়, বদতমিজ থেকে বেহায়া হয়। আর বেহায়ার কথা বলা আছে, কোন ব্যক্তিকে বলা যায় যে বেহায়া বাস, তুমি বেহায়া হও, ওহার সে ফাহিকুন, যা চাও তা করতে পারো। যদি বেহায়া হইতে পারো তাহলে যা ইচ্ছা তা করতে পারবে। इसलिए पहला तकाजा ये अच्छी आदाब के साथ इसको पढ़ना, यकीन के साथ पढ़ना, अच्छी नीयत से पढ़ना। এই জন্য প্রথম তাকাজা হলো খুব ভালোভাবে পড়বো, ইয়াকিনের সাথে পড়বো, ভালো নিয়তে পড়বো, এটা একটা চ্যাপ্টার। और दूसरा अच्छा बनने के लिए पढ़ना। আর দ্বিতীয় হলো
এই পড়াশোনা ভালো নিয়তে একিনের সাথে ভালোভাবে পড়বো, ভালো নিয়তে পড়বো, কিন্তু ভালো হওয়ার জন্য পড়বো। जो दिन हमारी किताबों में वो दिन हमारे नफूस में आने चाहिए, ये नफूस हमारे नफूस में नजर आने चाहिए। যে দিন আমরা কিতাবে পড়বো, যে নকশাটা, যে ম্যাপটা আমরা কিতাবে পড়লাম, এই ম্যাপটা আমার জীবনে বাস্তবায়িত হবে। इसलिए हजरत साहबा जब किसी इलाके में मेहनत के लिए जाते थे, उनको इस्लाम की दावत देते थे, तो वो पूछते थे कि हम कैसा इस्लाम लाए हैं, तो ये कहते थे कौन हमें सिलाना, हम जो बातें कह रहे हैं वो हमारे अंदर है, तुम हमारे जैसे बन जाओ। तो ऐसे जब आदमी बनता है तो दूसरों के लिए नमूना बनता है। সাহাবারা যখন কোন এলাকাতে দাওয়াত দিতে যেতেন, তখনও তাদেরকে দাওয়াত দিতেন। তো দাওয়াত দিলে তারা জিজ্ঞাসা করতেন আমরা কোন ইসলাম গ্রহণ করব, কোন দিন গ্রহণ করব। তখন তারা এই কিতাবের নকশার কথা বলেন নাই, তখন তারা তাদের জীবনে বাস্তবায়িত এলেমের কথা বলছেন যে কোন মিথ্যা না, আমাদের মতো আমরা যেভাবে চলাফেরা উঠা বসা করি, আমাদেরকে দেখো আমাদের মতো হয়ে যাও। अल्लाह के वहां जो जिंदगी की कीमत है वो बनी हुई जिंदगी, उसकी कीमत अल्लाह के वहां है। আল্লাহ পাকের কাছে মূল্য হলো ওই জীবনের যে জীবন বানানো জীবন, সুন্দর জীবন, যে জীবন আমলি জীবন। जिंदगी जो है जिंदगी कौन सी जिंदगी की अल्लाह के वहां कीमत है? बनी हुई जिंदगी कि जो संवरी हुई हो, बनी हुई हो। एक आदमी ने सबर पढ़ा लेकिन उसकी जिंदगी में सबर नहीं है, तो क्या कीमती हो जाएगा ये? एक आदमी ने शुक्र पढ़ा मगर शुक्र उसकी जिंदगी में नहीं है, तो अल्लाह के वहां कीमती हो जाएगा? बोलो। বলেন যে আল্লাহ পাকের কাছে ওই জীবনের মূল্য যে জীবনটাকে গুণে গুণী করা হয়, সিফতের দ্বারা মুত্তাসিফ করা হয়, এটাকে উনি এক শব্দে বলছেন বানানো জীবন হয়। একজন ব্যক্তি পড়াশোনা করে, সবর খুব ভালো করছে, সবর লিখতে পারে, বলতে পারে, সবরের সংজ্ঞা কি যা আছে সব বলতে পারে, কিন্তু খালি কোনার সাথে দাগ লাগলেই ওনার মাথা গরম হয়ে যায়, মানে সবর তার মধ্যে নাই। একজন শকর কি, শকর বলতে পারে সবকিছু, কিন্তু ন্যূনতম শুকরিয়া তার মধ্যে নাই। বলেন তাহলে কি সে ভালো মানুষ হয়ে যাবে? अल्लाह कुरान में फरमाते अल्लाह सबर वालों के साथ है, इसने सबर पढ़ा है मगर सबर नहीं, अल्लाह कैसे साथ हो जाएगा? আল্লাহ তাআলা কোরআনে পাকের মধ্যে বলছেন যে আল্লাহ তাআলা সবরকারীদের সাথে আছেন। এখন এই ব্যক্তি সবর পড়াইছে, পড়ছে, লিখছে, সবকিছু করছে, কিন্তু সবর তার নিজের মধ্যে নাই, তো আল্লাহ কিভাবে তার সাথে হয়ে যাবে? अल्लाह कुरान में फरमाते अल्लाह युहिब्बुल मुहसिनीन, तो ये एहसान इसने पढ़ा है लेकिन एहसान उसके अंदर नहीं है, तो अल्लाह को कैसे पसंदीदा हो जाएगा? আল্লাহ কোরআনে বলছেন ইন্নাল্লাহা ইউহিব্বুল মুহসিনিন, আল্লাহ তাআলা নেককারকে ভালোবাসেন, ইহসানকারীকে ভালোবাসেন। এখন সেটা পড়ছে, পড়াইছে, সবকিছু করছে, কিন্তু তার জিন্দেগির ভিতরে ইহসান বলতে কিছু নাই। अल्लाह कुरान में फरमाते हैं वसयजिल्लाहु शाकिरीन, कि अल्लाह शुक्र वालों को बदला देंगे, और शुक्र इसके पास नहीं है, शुक्र पढ़ा है मगर है नहीं। এখন আল্লাহ তাআলা কোরআনে বলছেন ওয়াসাইয়্যিদিল্লাহু শাকিরিন, আল্লাহ তাআলা শুকর গুজারকে অতি সত্তর আল্লাহ তাআলা তাদেরকে বদলা দিবেন, প্রতিদান দিবেন। এখন সে পড়ছে, পড়াইছে, কিন্তু তার জীবনে শুকর নাই, তো আল্লাহ কিভাবে তাকে বদলা দিবেন? तो हमारी जिंदगी इस पढ़ने के बाद सबर नहीं चाहिए कि जो चीज हम पढ़े उसके ताबे हमारी जिंदगी बनती चली जाए। अगर इसकी फिक्र की जाएगी तरबियत से लेकर दौरे तक आदमी बनते बनते जिस दिन फारिग होगा तो ये खैर और भलाई का मुजस्समा होगा। বলে এই জন্য আমরা যা কিছু পড়বো তা আমাদের জীবনে হাসিল করব, জমা করব। একদম ইবতিদা থেকে আমরা জমা করতে 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 যেদিন দাওরা পাস করব সেদিন যাতে সকল কিতাবের সকল গুণের মুজাসসামা, একদম সমস্ত গুণের আধার হয়ে তারপরে আমি ফারিগ হতে পারি। हमने फजर की नमाज पढ़ी और फिर उस्ताद ने सबक में नमाज कैसी होनी चाहिए वो पढ़ाया, तो उसका असर जोहर की नमाज में होना चाहिए कि उस्ताद ने 2 घंटे सबक पढ़ाया, नमाज कैसी होनी चाहिए, और फजर में और जोहर में कोई फर्क नहीं, तो फिर जो हमने पढ़ा था वो कहाँ चला गया? ফজরের নামাজের পরে আমরা কিতাবুস সালাহ পড়ানো হয়েছে, নামাজের চ্যাপ্টার পড়ানো হয়েছে, তো জোহরের নামাজের মধ্যেই আমার নামাজ ফজরের চেয়ে আলাদা হওয়া চাই। তো যদি এই পড়ার পরেও ফজর যেমন ছিল জোহর তেমনি হয়, তাহলে হুজুর যে আমার মাঝখানে নামাজ পড়াইলেন সেটা গেল কোথায়? 2 घंटे उस्ताद ने पढ़ाया वो कहाँ नहीं हो गया? 2 ঘন্টা পর্যন্ত আমাদের পড়াইলেন, সে পড়াটা কোথায় গেল? तो ये जो चीज हम अपने असातिज़ा से पढ़े वो हमारी जिंदगी में लाने की नीयत से पढ़ना। এই জন্য আমরা যা কিছু পড়বো সেটা আমার জীবনে বাস্তবায়ন করার নিয়তেই পড়বো। अल्लाह पाक बनी हुई जिंदगी को देखेगा, ए अमलू फसयरल्लाहु अमलकुम, ऐ लोगों आप अपनी जिंदगी को बना कर आना, अल्लाह तो बनी हुई जिंदगी देखेगा। আল্লাহ তারা মানুষের বানানো জীবন, গুণী জীবন দেখতে চান। এ আমালু, তোমরা ভালো করে আমল করো, আল্লাহ তারা অতি সত্বর তোমাদের বানানো জীবনকে দেখবেন। अब जो चीज लोगों से करवाना चाहते हैं वो उनसे ज्यादा खुद करते हैं। এই জন্য
আম্বিয়া একরাম আলাইহিসসালাতু ওয়াসসালাম মানুষকে দিয়ে যা কিছু করাইতেন, যা কিছু বলতেন, তার চেয়ে বেশি তার আমল তিনি নিজে করতেন। लोगों को 5 नमाजों का कहा, खुद 8 नमाजों की पाबंदी की। মানুষকে 5 নামাজের কথা বলছেন, কিন্তু নিজে 8 নামাজ পড়ছেন। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने उम्मत से 40% ज़कात का मांगा और अपने घर में झाड़ू लगा दी। আল্লাহ রসুল আমাদেরকে উম্মতকে 40 ভাগের 1 ভাগ দিতে বলছে জাকাত, মালের 40 ভাগের 1 ভাগ। আর নিজে কি করছেন? নিজের ঘরে ঝাড়ু লাগাইছেন, মানুষ ঘরে যা আছে সব দিয়ে দিচ্ছেন। तो जो चीज हम दूसरों से करवाना चाहते हैं उसको हमें अजीमत के साथ करना पड़ेगा। এই জন্য আমরা অন্যকে দিয়ে যা করাইতে চাই সেটা আমাদের রুখসত নয়, আজিমতের সাথে আমাদেরকে সেটা করতে হবে। तो फिर ये बनी हुई जिंदगी हो जाएगी। और बनी हुई चीज जिंदगी क्या करती है? कल लोगों को बनाती है। আর তখন আমাদের জীবনটা বানানো হবে, সুন্দর হবে। আর বানানো জীবন কি করে? অন্যের জীবনকে বানায় দেয়, অন্যের জীবনকে সুন্দর করে দেয়। जो आदमी बना हुआ होता है वो दूसरे को बना देता है। যে সুন্দর বানানো জীবন অবলম্বন করে তার দ্বারা অন্য মানুষেরও জীবন তৈরি হয়, জীবন বনে। जैसे एक आदमी कारीगर है, इलेक्ट्रिशियन है, उसके साथ जो नौकरी बन जाएगा वो कारीगर बन जाएगा। যেমন একজন মানুষ টেকনিশিয়ান, সে ইলেকট্রিক কাজ করতে পারে খুব ভালো, তার লগে যদি অ্যাসিস্ট্যান্ট কেউ থাকে অল্প কিছুদিন পরে সেও টেকনিশিয়ান হয়ে যাবে, কারিগর হয়ে যাবে। कि वो जिसके साथ रहता था वो कारीगर था, तो उसके नौकर को भी उसने कारीगर बना दिया। কারণ অ্যাসিস্ট্যান্ট সে কিভাবে টেকনিশিয়ান হলো? কারণ সে যার সাথে ছিল সে সে টেকনিশিয়ান ছিল, কারিগর ছিল, তার সাথে থাকতে থাকতে সেও কারিগর হয়ে গেল। डॉक्टर के पास कंपाउंडर होता है, वो कुछ पढ़ा हुआ नहीं होता, लेकिन करते करते वो डॉक्टर जैसा हो जाता है। ডাক্তারের সাথে কম্পাউন্ডার থাকে একজন, সে ডাক্তার পড়ালেখা কিছুই করে নাই, তো ডাক্তারের সাথে থাকতে থাকতে এমন হয় যে অনেক সময় ডাক্তার সাহেব আসার আগে রোগীদের বলে যে এই 2টা ওষুধ খাওয়াই দেন, ভালো হয়ে যাবে। जब जिंदगी बनी हुई होती है तो दूसरों को इसके असरात मिलते हैं। তো মানুষের জীবন যখন নিজের বানানো থাকে তো অন্যের জীবনকে সে প্রভাবিত করে। फिर वो बनी हुई जिंदगी लेकर घर में जाओगे, पूरे घर में उसकी रोशनी होगी। বানানো জীবন নিয়ে তুমি যদি পরিবারে যাও, ফ্যামিলিতে যাও, তো তোমার জীবন দ্বারা তোমার ঘর মুতাসির হয়ে তোমার ঘর পরিবর্তন হবে। जैसे अभी रात से अंधेरा था, रात हम सोए तो अंधेरा था ना, हम लोगों ने एक सूरज शुरू हुआ, एक सूरज पूरी दुनिया को उसने रोशन कर दिया। যখন আমরা রাত্রে ঘুমাই ছিলাম, আজকে গত রাতে অন্ধকার ছিল, সকালবেলা একটা সূর্য উঠছে, বেশি না, এক সূর্য গোটা বিশ্বকে আলোকিত করে দিচ্ছে। क्यों? तो सूरज में रोशनी दी तो उसने पूरी दुनिया को रोशन कर दिया। কারণ সূর্যের মধ্যে আলো আছে তো পুরো গোটা দুনিয়াকে সে আলোকিত করে দিচ্ছে। अगर उसके अंदर खुद रोशनी नहीं होती तो दुनिया रोशन होती। সূর্যের মধ্যে যদি আলো না থাকতো সে সকালবেলা বের হলে আলো হতো। बगैर रोशनी वाले 10 सूरज निकालते, আলো ছাড়া যদি 10টা সূর্য বাইর হয়, আলো ছাড়া যদি 100টা সূর্য ওঠে তাহলে কি আলোকিত হবে? আলোওয়ালা একটা সূর্য উঠে পুরো দুনিয়াকে আলোকিত করে। क्यों? বলে কেন হবে না? যদি 100 सूरज निकले बगैर रोशनी वाले तो दुनिया रोशन नहीं होगी। क्यों? 100টা সূর্য উঠছে আলো ছাড়া, দুনিয়া আলোকিত হবে না কেন? बोलो, उसके अंदर रोशनी नहीं है। ये हमारे मशहूर दुनिया में फिरे। ये आपके आपका एयरपोर्ट का क्या नाम है? जलाल शाह जलाल। एक बुजुर्ग आए, इतने बड़े मजरे को रोशन कर दिया। क्यों? उनके अंदर रोशनी थी। एक मौलाना इलियास साहब, वो पूरी दुनिया को रोशन कर दिया। क्यों? रोशनी थी। एक मौलाना नानोतवी पूरी दुनिया को रोशन कर दिया। क्यों? रोशनी थी। एक हजरत थानवी, एक हजरत गंगोई, एक हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की, हजारों लोगों को रोशन कर दिया। क्यों? वो रोशन थे। तो रोशन जो आदमी जहां जाएगा वहां सब जगह रोशनी। शाहजलाल ने पूरे बांग्लादेश को रोशन कर दिया। तो ऐसे आप भी रोशन बनना है। ये जिंदगी रोशनी वाली घर में जाएगी, घर को रोशन करेगी, मोहल्ले में जाएगी, मोहल्ले में रोशनी आएगी। और अगर ये जिंदगी ही रोशन नहीं है तो क्या घर में जाएंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मोहल्ले में जाएंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बांग्लादेश में जाएंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो जिंदगी को रोशन बनाना, वो अमाल वाली जिंदगी से रोशनी आती है। এই জন্য বলেন যে আমাদের জীবনটাকে আলোকিত জীবন বানাইতে হবে। যেখানে যাব সূর্যের মতো যাতে আলো হয়। এক শাহজালাল ইয়ামানি, ইয়ামান থেকে আমাদের দেশে আসছিল, এয়ারপোর্টে যার নামকরণ করা হয়েছে, ওই দেখেন সে এই দেশে এক শাহজালাল আসছে, এই দেশকে আলোকিত করছে। এক কাসেম নানতুবির জীবনে আলো ছিল, হাজারো লাখো মানুষের জীবনে আলোকিত করছে। এক আশরাফ আলী থানভী, তার জীবনে আলো ছিল। এক এরকম ভাবে হুসাইন আহমদ মাদানী, তার জীবনে আলো ছিল। এই সকল বুজুর্গের জীবনে আলো থাকার কারণে তারা লাখো মানুষের জীবনকে আলোকিত করতে পারছে। যদি আলোকিত জীবন বানাই তো আমাদের দ্বারা আলোকিত হবে। তা না হলে বাংলাদেশে আমরা যাব,
গ্রামে গঞ্জে এক এক জায়গায় যাব, আমাদের দ্বারা কোনো আলো প্রচার হবে না যদি আমরা নিজেকে আলোকিত করতে না পারি। এই জন্য আমরা নিজেকে আলোকিত করবো তো ভাই ইনশাআল্লাহ। तो ये में दूसरा जो तकाजा करता है, एक तो पहला तकाजा अच्छा पढ़ने का, दूसरा तकाजा उससे अच्छा बनने का। ইলমের একটা তাকাজা হলো ভালোভাবে পড়া নিয়ত ইয়াকিনের সাথে, আর দ্বিতীয় তাকাজা কি বললাম যে ভালো মানুষ হওয়া, ভালো বনা। इसका तीसरा तकाजा क्या? এলমের তৃতীয় আরেকটা তাকাজা আছে। आप ऐसा कहोगे तबलीग, আপনারা তো করে যাওয়া তবলিগের কথাই করবেন। हम नहीं कह रहे तबलीग, উনি বলে যে আমি করতেছি না তো তবলিগের কথা। अल्लाह कहते हैं नबी जी आपको हम कहते हैं दूसरों को पहुंचाना, या रसूल बल्ले जो आपको मिले वो दूसरों को पहुंचाने के लिए। বলে আমি বলবো কেন, আল্লাহ তাআলাই তো বলছে ইয়া আইয়ুহার রাসূল বাল্লিগ মা উনজিলা ইলাইক, হে রাসূল আপনাকে আমি যা কিছু দিয়েছি তার তবলিগ করেন। क्योंकि अल्लाह पाक नबी पर उतारते हैं, मगर वो नबी पर उतरा हुआ लोगों के लिए होता है। আল্লাহ তাআলা নবীর উপরে এলেম অবতীর্ণ করেছেন, কিন্তু এলেম কার জন্য? গোটা বিশ্বের মানব জাতির জন্য। तो ये लोगों के लिए आता है। हम पढ़ते हैं और ताजिर मार्केट में এমনি ভাবে আমরা যে পড়া পড়ছি এটা কি আমাদের জন্য না মানুষের জন্য? এগুলো মানুষের জন্য। আমরা কিতাবুল বইও পড়ছি, এই কিতাবুল বইও ব্যবসায়ীদের জন্য, ব্যবসায়ীরা সব মার্কেটে। ज़राअत हम पढ़ते हैं और काश्तकार खेत में है। কিতাবুল জেরা আমরা পড়ছি, কিতাবুল সুফা আমরা পড়ছি, জমিনদার কাজটা তারা জমিনের মধ্যে। तो फिर हमको पढ़ने की क्या जरूरत है? তাহলে আমরা কিতাবুল বইও আর কিতাবুল তিজারা আর কিতাবুল সুফা এগুলো আমরা কেন পড়ছি? तो हम इसलिए पढ़ेंगे कि हम समझकर उनको समझेंगे। এটা এই জন্য পড়ছি যে আমরা এগুলি ভালো করে বুঝবো, পড়বো, শুনবো, এরপরে আমরা তাদের কাছে পৌঁছাবো। इसलिए अल्लाह ने नबी से फरमाया नबी आप पर जो उतरे वो दूसरों तक पहुंचा, उसमें दूसरों का हिस्सा है। এই জন্য আল্লাহ তাআলা বলছেন হে নবী আপনার কাছে আমি যা কিছু নাজিল করছি অন্যের কাছে পৌঁছান, কারণ আপনার কাছে যে এলেম পৌঁছেছি এই এলেমের অংশীদার অন্যান্য সকল উম্মত। और आगे फरमाया इल्लम तफअल फमा बल्लग पर रिसालतक, अगर आपने ऐसा काम नहीं किया तो जिस अजीम काम के लिए आपको भेजा गया वो नहीं हुआ। আর সামনে কি বলছেন ওয়া ইল্লাম তাফআল ফামা বাল্লাগতা রিসালাতা, যদি আপনি এটা না করেন, অর্থাৎ আপনার কাছে যা কিছু আমি প্রেরণ করেছি নাজিল করেছি আপনি যদি তার সকলের কাছে পৌঁছে না দেন তাহলে আপনি কি করেন নাই, আপনার কাছে যে আজিম যে বড় এক দায়িত্ব দেওয়া ছিল আপনি সেই দায়িত্বকে পূরণ করেন নাই। इसलिए इसकी फिक्र हमारे अंदर होनी चाहिए। जैसे अच्छा पढ़ने की फिक्र, अच्छा बनने की फिक्र, ऐसे ये उम्मत को रहने की फिक्र होनी चाहिए। এই জন্য আমরা একটা হলো এলেম ভালোভাবে হাসিল করার, অর্জন করার যেমন চেষ্টা করব, আর এই উম্মতের কাছে এই এলেম দেওয়ারও আমরা চেষ্টা করবো। हम इसको खाली बरकत की चीज समझते हैं कि तबलीग करेंगे सवाब मिल जाएगा, बरकत मिल जाएगी। बरकत और सवाब की बात नहीं है, ये इल्म के साथ जुड़ी हुई जिम्मेदारी है। বলে যে আমরা মনে করি যে পড়াশোনা এটা শুধুমাত্র বরকতের জন্য, সওয়াবের জন্য। ব্যাপারটা এরকম নয়, এটা বরকতের জন্য নয়, এটা দায়িত্বের ব্যাপার যে আমরা যা কিছু পড়বো তা অন্যের কাছে পৌঁছাবো। कि इस इल्म का तकाजा है कि दूसरों को दिया जाएगा। এটা ইলমের তাকাজা যে ইলম অন্যকে দিব। तो जो हमारे पास सीखने आएंगे उसको हम तालिब इल्म कहते हैं। जो सीखने आया है तो उसको मदरसे की शक्ल में देंगे। যারা আমাদের কাছে শিখতে আসবে তাদেরকে তালিবে ইলম বলে, তাদেরকে একটা আকৃতি অর্থাৎ মাদ্রাসার আকৃতিতে তাদেরকে পড়াবো। और जो सीखने नहीं आएगा उसको हम तालिब इल्म नहीं कहते, तो उनको उनके अंदर तलब पैदा करके रहेंगे। আর যারা আমাদের কাছে আসে না তাদেরকে তো আমরা তালিবে ইলম বলি না, এরা হলো বেতলব। তো বেতলবদের মধ্যে আগ্রহ পয়দা করতে হবে, আগ্রহ সৃষ্টি করে তারপরে তাদেরকে দিতে হবে। और अक्सर उम्मत में मजमा बेतलबों का है। আর উম্মতের মধ্যে অধিকাংশ সংখ্যাই হলো যাদের মধ্যে আগ্রহ নাই, বেতলব। अगर उनको ऐसे ही छोड़ देंगे तो फिर वो तो पता नहीं कैसे बन जाएंगे। আমরা যদি তাদের ব্যাপারে কোনো চিন্তাই না করি, ছেড়ে দেই, তাহলে চিন্তা করেন তো এদের অবস্থা কি হবে, পরিণতি কি হবে। तो उनमें तलब भी पैदा कर रहे हैं और उनको उनकी जरूरत की चीजें देनी भी है। তাদের মধ্যে আগ্রহ তলব সৃষ্টি করতে হবে, আবার তাদের প্রয়োজনীয় এলেমও তাদেরকে দিতে হবে। अल्लाह के नबी से फरमाते हैं हमने आपको सबके लिए भेजा है, काफ़तन लिन्नास बशीरन व नज़ीरा। हमने आपको सबके लिए भेजा है। ऐसा नहीं कि खाली बांग्लादेश वालों के लिए, ऐसा नहीं खाली हमारे जिले वालों के लिए, ऐसा नहीं खाली हमारी मस्जिद वालों के लिए, हमारे घर वालों के लिए, ऐसा नहीं, काफ़तन लिन्नास बशीरन व नज़ीरा, पूरी इंसानियत के लिए बनाकर भेजा। আল্লাহ তাআলা তার নবীকে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কথা স্পষ্ট করে বলছেন আমি আপনাকে শুধু আরব ভূখণ্ডের জন্য না, অর্থাৎ আমাদেরকে যেমন নাকি শুধু বাংলাদেশের জন্য না, অর্থাৎ আল্লাহ তাআলা এই কথা স্পষ্ট করে বলছেন যে আপনাকে আমি কাফাতাল লিন্নাস, গোটা বিশ্বের মানব জাতির জন্য পাঠাইছি। গোটা বিশ্বে যত মানুষ আছে সকলের জন্য আমি আপনাকে বানাই বানাই। और आगे अल्लाह के नबी ने फरमाया
कि जो मेरा कलमा पड़ेगा उसका भी यही काम, हाज़िही सबीली अदऊ इलल्लाह अला बसीरतिन अना व मन इत्तबाअनी। हम सबके जिम्मे वही काम है। এরপরে আল্লাহ তাআলা অন্য জায়গায় বলছেন, হে নবী আপনি বলে দিন এটা আমার রাস্তা, আমি মানুষকে আল্লাহর দিকে ডাকি, আদউ ইলাল্লাহ আলা বাসীরাতিন আনা ওয়া মান ইত্তাবাআনি। এটা আমারও যেমন কাজ, যারা আমার উপরে আমার অনুসরণকারী, আই ওমান আমানা বি, যারা আমার উপরে ঈমান রাখে তাদেরও এই কাজ যে তারা মানুষের কাছে হাদিসকে পৌঁছে দেয়। इसलिए इसकी फिक्र होनी चाहिए, इसको इजाफी चीज नहीं समझनी चाहिए, तबलीग को इजाफी चीज है, ये हमारे इल्म का एक जुड़ी हुई चीज है। এই জন্য ভাই এই তবলিগের কাজটাকে এটা অ্যাডিশনাল মনে না করি, এক্সট্রা মনে না করি। আছে না যে এটা আলাদা করলে ভালো, না করলে কিছু না, এরকম না, বরং এলেমের তাকাজা এই কটা পুরো করতে হবে। প্রথম ভালো নিয়ত, একিনের সাথে ভালোভাবে পড়বো। দ্বিতীয় তাকাজা নিজে ভালো হবো। 3 নম্বর তাকাজা উম্মতের কাছে এলেমকে পৌঁছাবো। तो उसकी हमारे अंदर फिक्र होनी चाहिए और इसको हम जिम्मेदारी, हमारा जिम्मेदारी है, इसका समझ होनी चाहिए। এই জন্য আমাদের যে এই দায়িত্বটা আছে, এই দায়িত্ব বোধটা থাকা চাই, বুঝতে থাকা চাই। और जब ये जिम्मेदारी है तो उसका तरीका भी सीखना चाहिए। আচ্ছা, এখন যখন জিম্মাদারি আছে তাহলে এই জিম্মাদারিটা আদায় করার পদ্ধতিটাও তো জানা দরকার। कि इससे तरीका भी सीखने की चीज है, তাহলে এই দায়িত্ব আদায় করার পদ্ধতিটাও শেখার জিনিস। क्योंकि तुम जिसमें मेहनत करोगे वो अलग अलग तबीयतों के लोग होंगे। কারণ আপনারা যাদের উপরে মেহনত করবেন, উম্মতের যে বিশাল তবকা বেতলব, তাদের উপর মেহনত করবেন, তাদের আলাদা আলাদা তবকা, এক একজনের এক এক মেজাজ, এক এক জায়গায় এক এক রকম। তো সুতরাং আমাদেরকে শিখতে হবে। अलग अलग मिजाज है, अलग अलग तबीयतें हैं, कब ज्यादा अकल है। और हमें हुक्म ये है कि जिससे बात करो अकल तोल कर बात करो। कल ने मुन्ना सला कभी उकूल अकल तोल कर बात करो। कैसे अकल तोलेंगे? এখন যাদের সাথে আমরা কথা বলবো এরা এক এক মেজাজের মানুষ, এক এক তবিয়তের মানুষ, এক এক তবকার মানুষ, এক এক পেশার মানুষ, এমনকি এক এক রকমের আকল আর বুদ্ধির মানুষ। আর আমাদেরকে হুকুম বলা হয়েছে কি, কাল্লিমুন নাস আলা উকুলিহিম, মানুষের আকল বিবেক বুদ্ধি বিবেচনা করে কথা বলতে। কারণ আমরা এদের আকল বুদ্ধি মাপমুখী দিয়া বলেন তো, कोई 50 ग्राम अकल का होता है, কারো 50 গ্রাম আছে আকল, कोई 100 ग्राम अकल का होता কারো है, 100 গ্রাম আছে, कोई 1 किलो की अकल का होता কারো है, আবার 1 কেজি, और कोई बगैर अकल का होता है। আর কোনোটা খালি। तो फिर कैसा करोगे? তারা কাজ কেমনে করবেন বলেন? तो 50 ग्राम वाले से 50 अकल ग्राम जैसी बात करनी पड़ेगी, যার 50 গ্রাম আকল আছে তারে 50 গ্রাম কথাই কইতে হবে। और 100 ग्राम वाले से 100 ग्राम जैसी बात करनी पड़ेगी, যার 100 গ্রাম আকল বুদ্ধি আছে তারে 100 গ্রাম কথা বলতে হবে। और 1 किलो वाले से ऐसी बात करनी पड़ेगी। আর 1 কেজি যার আছে তারও ওই ধরনের কথা বলতে और হবে। जिसकी अकल नहीं होगी उससे ऐसी बात करनी पड़ेगी। আর যার একদম আকল নাই, বুদ্ধি নাই, তার লোকে বুদ্ধি ছাড়াই কথা বুঝতে হবে। हम ऐसा नहीं कह सकते कि इसके अंदर बुद्धि नहीं छोड़ दो। এই জন্য আমরা এটা বলতে পারবো না যে বুদ্ধি নাই বলে একে ছেড়ে দেওয়ার কথাই কবো না, তা না। तथा उसकी जो सतह होगी उस सतह पर आकर बात करनी पड़ेगी। এক কথায় যে যেই স্তরে তার ওই স্তরে তার সাথে কথা বলতে হবে। हमारे घर में छोटा बच्चा होता है, छोटा बच्चा वो चावल खाता है, तो हम लोग हमारे हिंदुस्तान में उसको, हमारे गुजरात के हम लोग हैं, हम कहते हैं बच्चे को पूछते हैं, बच्चा मम खाओगे मम? ये एक जबान है, तो पूछते हैं चावल चावल, मम खाओगे, खाना खाओगे? ये छोटा बच्चा है उसको मम बोलता है, तो हम कहेंगे मम खाओगे। उसके अब्बा को कहें कि अब्बा मम खाओगे तो क्या करेगा? क्या करेगा? उसको कहेंगे खाना खाओगे, उसको मम नहीं बोलेंगे। क्यों? वो अकल का बढ़ा हुई है। ये छोटा है तो उसको छोटे से छोटी जबान में बात करो। आप बंगाल में भी ऐसा करते होंगे, छोटे बच्चे को अपनी जबान में बोलते हैं। हमारे यहाँ नाम पानी को कहते हैं। तो ऐसा होता है कि छोटे बच्चे को ऐसे बोलेंगे, बड़े को ऐसा बोलेंगे। ये अकल तोड़ना सीखना पड़ेगा। উনি বলেন যে আমাদের এখানে ছোট বাচ্চা, ওনারা তো গুজরাটের, তো বলেন যে আমাদের এখানে ছোট বাচ্চা যারা হয় তো এদেরকে ওই যে চাউল মানে ভাত আর কি, তুমি ভাত খাবা, এটা জিজ্ঞাসা করে এইভাবে যে তুমি কি মাম খাবা। ওরা ওই বাচ্চাদের একটা ভাষা, আলাদা পরিভাষা। যেমন আমাদের দেশে মাম বলে বাচ্চারা অটোমেটিকলি বেশিরভাগ বাচ্চারা পানিরে কি বলে? মাম বলে। তো ওনাদের এখানে বাচ্চাদেরকে ওরা চাউল রে মাম বলে, তো বলে মাম খাবা। এখন বলেন যে এই কথাটাই যদি একটা বুড়া মানুষের মাম খাবেন, और चाटा मारेगा वो, এটা থাপ্পড় মারবো। क्यों? गलत बोला हमने। छोटे बच्चे के लिए मन सही है, बड़े के लिए सही नहीं है। তো বলে আমরা কি ভুল বলছি? বলে না, এই মাম ছোট বাচ্চার জন্য ঠিক আছে, আমারও তুমি কইবা কি লেগা। ये तरीका सीखना पड़ेगा, अकल तोड़ना सीखना पड़ेगा। এই জন্য বলেন যে আকলকে পরিমাপ করা শিখতে হবে। कहाँ सीखोगे? ভাই কোথায় শিখবেন? तुम्हारे पास तराजू है तोलने का? আপনাদের কাছে পাল্লা পাথর আছে মাপার? तो उसमें तोलेंगे 50 ग्राम 100 ग्राम 1 किलो। अरे बोलो है, तो कहाँ सीखोगे?
क्या ये चलना फिरना तुम्हें अकल तोड़ना सिखा देगा? এই যে আল্লাহর রাস্তায় আমরা সময় লাগাবো 3 দিন রমজানে সাল, এই সময় লাগানো আমাদেরকে আকল পরিমাপ করা শিখাই দিবে। हाँ, क्या आदमी रोजाना लोगों से मिलता है तो लोगों का तजर्बा उसको हो जाता है कि कौन किस अकल के लोग हैं। যখন আমরা আল্লাহর রাস্তায় ফিরবো বিভিন্ন লোকের সাথে, রিক্সাওয়ালার সাথে, কুলি মজদুরের সাথে, কৃষকের সাথে, মজদুরের সাথে, অফিসারের সাথে বিভিন্ন জায়গায় কাজ করব, যাব, ফিরতে 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 আল্লাহ তাআলা তখন আমাকে আপনাকে খোদা দাদ আল্লাহর পক্ষ থেকে একটা তাজরিবা দিবেন, যেটার দ্বারা মানুষকে দেখে কথা বলে আকল পরিমাপ করা যাবে যে এর তো 30 গ্রাম না 10 গ্রাম, খালি না ভরা। 2 चीजें अल्लाह फिरने से देंगे आपको। দুইটা জিনিস আল্লাহর রাস্তায় ফেরার দ্বারা পাওয়া যাবে। एक ये जब चलोगे फिरोगे तो लोगों से वास्ता पड़ेगा आपका, तो वास्ता पढ़ते पढ़ते आप तजर्बाकार हो जाओगे। जब तजर्बा हो जाएगा कि इस तरह का ये इस तरह का, तो वो तजर्बे से आप आगे के काम करना सीखोगे। हमारे यहाँ कहावत है, सलील मुजर्रिब बोला तो सलील हकीम, तजर्बाकारों से राय लो, नए नए से मिल लो। क्योंकि उसको 50 साल का तजर्बा है तो इसको तजर्बा हो गया। तो तजर्बाकार ठोकर नहीं खाता, मगर वो तजर्बा बगैर ठोकर के नहीं होता। উনি বলেন যে আল্লাহ রাস্তায় ফেরার দ্বারা দুটা জিনিস হবে, একটা হলো অভিজ্ঞতা, তাজরিবা, এক্সপেরিয়েন্স, এইটা আল্লাহ রাস্তায় ফিরতে ফিরতে হবে। আর তাজরিবাকার যে হয়, অভিজ্ঞ যে হয়, সে কখনো ঠোকর খায় না, তবে অভিজ্ঞ ঠোকর খাইতে খাইতে অভিজ্ঞ হয়। तजर्बाकार ठोकर नहीं खाता। বুঝছেন তো কথাটা, যে অভিজ্ঞ হয় সে কি করে না, ঠোকর খায় না, তার মানে সে কোনো বাধার সম্মুখীন হয় না। তবে অভিজ্ঞ হওয়ার জন্য অনেক ঠোকর খাইয়ে তারপরে অভিজ্ঞ হইতে হয়। मैंने आपसे मुलाकात की, आपसे ठोकर हो गई, तब मैं समझ गया कि इस मिजाज का आदमी है, अब दोबारा ठोकर नहीं खाऊंगा। একজনের সাথে দেখা হয়েছে, প্রথমে একটা ঠোকর খাইছি, ঠোকর খাওয়া বুঝেন তো, মুখ দিয়া, চোখ দিয়া, ব্যবহার দিয়া কোনো একটা ঠোকর খাইছি, তো খাওয়ার পরে বুঝে আসছে যে এটা মাপ, পরিমাপটা কি, ভবিষ্যতের জন্য সতর্ক হয়ে গেছি, দ্বিতীয়বার আর ঠোকর খাওয়া হবে না। एक आदमी को चलना फिरना तजर्बाकार बना देता है। তাহলে 1 নম্বর জিনিস হলো মানুষ যখন আল্লাহ রাস্তায় চলে তখন আল্লাহ তাআলা তাকে তাজরিবাকার, অভিজ্ঞ বানায় দেয়। दूसरा, ये चलना फिरना आदमी के ईमान को बनाता है। আর দ্বিতীয় হলো এই চলাফেরার দ্বারা আল্লাহ তাআলা মানুষের ঈমানকে বানায়। मौलाना अल्लाह से फरमाते थे कि इस मेहनत का नाम लोगों ने तबलीग रखा, अगर मैं रखता तो इसका नाम तहरीक ईमान रखता, कि ये ईमान को हरकत में लाता है। মৌলানা ইলিয়াস, দ্বিতীয় জিনিস যেটা অর্জন হবে এই রাস্তায়, সেটা হলো মানুষের ঈমানের মধ্যে বৃদ্ধি পাবে, ঈমানের মধ্যে তাজগি আসবে। উনি বলেন, মৌলানা ইলিয়াস রাহমাতুল্লাহি আলাইহি, আল্লাহ তাআলা তার কবরকে নূর দিয়ে ভর্তি করে দেন। উনি বলেন এই কথা যে মানুষ এই জামাতের নাম তাবলীগ জামাত রাখছে, এটা আমি রাখি নাই, এটা আমি বলি নাই, এটা মানুষ চলতে চলতে বলা শুরু করছে। আমি তো নাম রাখি নাই, যদি রাখতাম তাহলে আমি এই জামাতের নাম রাখতাম তাহরিক ঈমান, যে মেহনতের দ্বারা মানুষের ঈমানের মধ্যে হরকত সৃষ্টি হয়। ये अल्लाह की बड़ाई को बोलना, अल्लाह की बड़ाई को सुनना, अल्लाह की बड़ाई को कहना, ये आदमी के अंदर अल्लाह की अजमत पैदा कर देता है। আল্লাহ রাস্তায় চলে আল্লাহ পাকের বরত্বের কথা বলা, আজমতের কথা বলা, এটা মানুষের ভিতরে আল্লাহ তাআলার ঈমান এবং আল্লাহ তাআলার প্রতি মানুষের আজমতকে বৃদ্ধি করে দেয়। जिस आदमी जब किसी की बड़ाई सुनता है ना, तो उसकी अजमत दिल में बैठ जाती है। मानो हमने एटम बम नहीं देखा, लेकिन कहते हैं एटम बम। भाई तुम्हें ऐसा क्यों बोलते हो कि हमने सुना है वो ऐसा वो ऐसा, तो सुनने से उसकी अजमत आ जाती है। हम क्या बोलते हैं? एटम बम नहीं बोलते, एटम बम नहीं, एटम बम। ऐसे नहीं बोलते एटम बम, एटम बम ऐसा बोलते हैं। ऐसे जब अल्लाह की अजमत बोलते आएगी तो फिर कहेंगे अल्लाह, अपनी कुदरत और अपनी ताकत के साथ, वरना अल्लाह 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 ऐसा हो जाएगा। अल्लाह की अपनी आजमत, अपनी शान है, तो वो ऐसे जुमले हैं कि तो ये जमीनों को हिला देता है। तो ये अल्लाह का बोलना, अल्लाह को सुनना, ये दिलों के अंदर अल्लाह की आजमत को पैदा करता है। তো যখন আমরা আল্লাহ রাস্তায় ফিরবো, আল্লাহ পাকের আজমতের কথা, বরত্বের কথা, আল্লাহ পাকের জাত সিফাতের কথা আলোচনা করব, তো ধীরে ধীরে আমাদের মধ্যে আল্লাহ পাকের আজমত তৈরি হবে। কারণ উসুল হলো মানুষ যে জিনিসের কথা আজমতের সাথে উচ্চারণ করে, মুখে আলোচনা করে, ওই জিনিসের আজমত, বরত্ব, মহত্ব মানুষের অন্তরে বসে যায়। যেমন আমরা কেউ অ্যাটম বোম দেখি নাই, আপনারা দেখছেন কেউ? না, আমরা তো দেখি নাই, কিন্তু শুনছি। শুনতে 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 এখন এই অবস্থা হয়েছে, অ্যাটম বোমটা বলার সময় তাড়াতাড়ি করে বলেন অ্যাটম বোম, কি বলে অ্যাটম বোম, মানে বলার মধ্যেই একটা তার বরত্ব প্রকাশ পায়। তো মানুষ যখন আল্লাহ তাআলার বরত্বের কথা আল্লাহ রাস্তায় বের হয়ে বলবে আর বলতে দাওয়াত দিবে, তো আস্তে 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 মানুষের অন্তরের মধ্যে আল্লাহ পাকের আজমত, আল্লাহ পাকের বরত্ব বসে যাবে।
আর কি হবে, এক সময় আল্লাহ তাআলার মহত্ব, তার আল্লাহ তাআলার আজমত আর বড়াই তার অন্তরে এমন বসবে যে তার মুখ থেকে আল্লাহ উচ্চারিত যখন হবে তখন আল্লাহ পাকের আজমত প্রকাশ পাবে। আল্লাহ পাকের আজমত এতটা প্রকাশ পাবে, শূন্যওয়ালা মুতাআসসির হবে। তা না হলে আল্লাহ 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 এইভাবে বলতে হবে। इसलिए ये जब चलेगा फिरेगा तो इसके अंदर ये ईमान बनेगा, और ये ईमान जब बनेगा तो उसके अंदर फिरासत आएगी, है ना। इत्तक़ू बिफ़िरासतिल मोमिन फ़इन्नहु यंज़ुरु बिनूरिल्लाह। और जब अंदर ईमान बनेगा तो अल्लाह समझ दे देंगे कि कौन कैसा है, वो अल्लाह के नूर से फिर देखता है। ये ईमान के बनने पर मिलता है। যখন আল্লাহ রাস্তায় সময় লাগাবো, ইমান বাড়বে, তো ইমানের দ্বারা আমাদের মধ্যে কি হবে, আল্লাহ তাআলা ফেরাসতে ইমানই নসিব করবেন। আপনারা ইত্তাকু ফেরাসতুল মুমিন, তোমরা মুমিনের ফেরাসত থেকে বেঁচে থাকো। ফাইন্নাহু ইয়ানজুরু বিনূরিল্লাহ, কেননা সে আল্লাহ পাকের নূর দিয়ে দেখে। অর্থাৎ যখন নাকি কেউ ইমানওয়ালা হয় তো আল্লাহ তাআলা তাকে একটা অন্তর্দৃষ্টি দান করেন, যে অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে সে এমন কিছু দেখতে পায় যা বাহিরের চক্ষুওয়ালা চার চক্ষু দিয়েও দেখতে পায় না। দুইটা চক্ষু আর দুইটা চশমা, কি বলেন, এই চার চক্ষু দিয়ে সে দেখতে পায় না। আল্লাহওয়ালারা তার ভিতরের চক্ষু দিয়ে যেটা দেখতে পায়, সে মানুষকে দেখেই অনুমান করতে পারে, সবকিছু বুঝতে পারে। আল্লাহ তাআলা এই ফেরাসত তাকে নসিব করে। इसलिए पढ़ने के जमाने में ही तबलीग भी सीखो। এই जন্য পড়ার জমানাতেই তাবলীগ শেখা যায়। तो पढ़ने का तीसरा काम, पढ़ने के जमाने का तीसरा काम, एक तो अच्छा पढ़ना, एक अच्छा बनना, और तीसरा इसको लोगों में पहुंचाने का तरीका भी पढ़ने के जमाने में ही सीखो। ऐसा नहीं कोई जमाना कोई अलग होगा, पढ़ने के बाद का जमाना करना। তো বলেন যে এখন আমাদের একটা হলো ভালো নিয়তে আমরা ইনশাআল্লাহ ভালোভাবে পড়বো, আর দ্বিতীয় তাকাজা হলো আমরা ভালো বলবো, আর দ্বিতীয় তাকাজা হলো যা কিছু আমরা শিখছি এটা উম্মতের কাছে পৌঁছাবো। এবং পড়ার জামানা থেকেই তবলিগ শুরু করব। এমন না যে তবলিগের জামানাটা পরে শেষ করে নেই, পরে আলাদা করে করব, তা না। ভালো নিয়ত যেমন এখন, ভালো হওয়া যেমন এখন, তবলিগটাও আমাদের এখন। पढ़ने का जमाना कैसा है जानते हो? বলেন পড়ার জামানাটা কেমন জানেন? जैसे माँ के पेट में बच्चा बनने का जमाना। এটা এমন যেমন মায়ের পেটে বাচ্চা তৈরি হওয়ার সময়কাল। बच्चा माँ के पेट में बनता है। বাচ্চা জানেন মায়ের পেটে তৈরি হয়। अगर बच्चे की आंखें अंदर कमजोर रह गई, कान कमजोर रह गए, हाथ पैर कमजोर रह गए, पैदा हो गया। যদি কোনো বাচ্চা মায়ের পেটে চোখ দুর্বল, কান দুর্বল, হাত পা বেকাতারা হয়ে তারপরে জন্মগ্রহণ করে, ये पैदाइशी कमजोरी लग गई, বাস এটা জন্মগত দুর্বলতা হয়ে গেল। अब वो डॉक्टरों के पास लेकर फिर रहा है कि मेरा बच्चा आंख का कमजोर हो गया, कान का कमजोर हो गया, हाथ पैर का कमजोर, तो कोई डॉक्टर इसको ठीक करेगा? এখন সে ডাক্তারের কাছে নিয়ে দৌড়েছে, দেখেন চোখে অসুবিধা, কানে অসুবিধা, হাত পা তেরা দেখা, দৌড়ে লাভ নাই। জন্মগত ভাবেই ত্রুটি হয়ে বাইরে হয়েছে। कि ये पैदाइशी खोट उसके अंदर आ गई, अब ये ठीक नहीं होगी। এটা জন্মগত ত্রুটি, এ ত্রুটি ঠিক করা যাবে না। तो जो बनने की जगह बिगड़ गया अब वो ठीक नहीं होगा। যে বনার জায়গায় বিগড়াবে সে ঠিক হবে না। रोटी कहाँ बनती है? রুটি কোথায় তৈরি হয়? तंदूर में, तवे पर, তন্দুরের মধ্যে অথবা তাওয়ার উপরে। और जो रोटी तंदूर में ही जल गई वो उसके बनने की जगह थी, अब बाहर निकलने के बाद जली हुई रोटी ठीक हो जाएगी? এখন তন্দুরের ভিতরে একটা রুটি পুড়ে গেছে, এখন আপনি ওইটারে বাইর করেন, বাইর করার পরে এটা ঠিক করা যাবে? कि बनने की जगह खराब हो गई, जब ठीक होना ना वही खराब हो गया। যেটা যেখানে রুটি তৈরি হওয়ার কথা ছিল ওইখানে ওইটা চলে শেষ হয়ে গেছে। तो ये सारी चीजें सीखने का जमाना, पढ़ने का जमाना है, उसमें कच्चापन रह गया, फिर वो कच्चापन ऊपर तक जाएगा। তাহলে পড়ার জামানা হলো মায়ের পেটের মতো। এখানে যদি কেউ দুর্বল থেকে যায়, পড়াশোনায় দুর্বল থাকলো, ভালো বলতে পারলো না, অথবা অন্য যে দায়িত্ব তাকাজাগুলি আছে এগুলো পুরা করলো না, ত্রুটিযুক্ত থাকলো, তাইলে বাইরে হওয়ার পরে ওই ত্রুটি থেকে যায়। इसलिए पढ़ने के जमाने में ही तबलीग भी सीखो। এই जন্য পড়ার জামানাতেই তাবলীগ শিখবো। कैसे सीखोगे? এখন বলেন কিভাবে শিখবো? हमारे बुजुर्ग फरमाते हैं पढ़ने का जमाना पढ़ने का होता है, तो हमारे साढ़े 24 घंटे पढ़ने में लगने चाहिए, मगर 15-20 मिनट तबलीग में लगने चाहिए। আর বলেন যে পড়ার জামানায় তাবলীগ কিভাবে করবো? এইদিকে দেখেন, এইদিকে ওরে ঘুরবে উপরে কিছু না, এরকম অনেক আকাশে ঘুড়ি উড়ে, পাতা ওড়ে, ওরা উঠতেছে, ওই পর্যন্ত গেছে। আপনারা এখানে বসা আছেন, আমার আপনার মজমা, খোদার কসম, সব তো আসমানের উপরে আল্লাহ তাআলার সামনে আলোচনা হচ্ছে। সুতরাং এইটা দেখার কিছু নাই, এইখানেই ঝুলে রয়েছে। তো বলছে পড়ার জামানায় আমরা তবলীগ কিভাবে করব? বলছে যে আমরা 20 ঘন্টা, 22 ঘন্টা, 23 ঘন্টা আমাদের পড়াশোনা অন্যান্য কাজ করব, আর মাত্র 15 মিনিট সময় রোজানা তবলীগের জন্য দিব।
हम पढ़ने के लिए जाते हैं तो असल हमारा जो पढ़ने में होगी 23.5 पौने 24 घंटे 15-20 मिनट पढ़ाई के जमाने में तबलीग में निकालो। 23.5 পৌনে 24 ঘন্টা আমরা মাদ্রাসার কাম পড়াশোনা ইত্যাদির মধ্যে দিব, 15 মিনিট সময় তবলিগের জন্য দিব। वो 15-20 मिनट क्या तबलीग होगी? আচ্ছা 15-20 মিনিটে কিভাবে তবলিগ করবো? रोजाना अपने मदरसे में मशवरा करो, जो मशवरा होता है उसमें अपने आप को जोड़ दो। রোজানা মাদ্রাসায় মশওয়ারা করেন আর ওই মশওয়ারায় নিজেকে আবদ্ধ রাখেন। 5 मिनट का मशवरा। মশওয়ারা কয় মিনিট? 5 মিনিট করে। क्या हमारे मदरसे में सारे पढ़ने वाले बच्चे फिक्रमंद होकर पढ़े, वो अल्लाह का दीन अच्छा सीखे, तालीम अच्छी करे, उसकी फिक्र के लिए मशवरा कर रहा है। যে আমাদের মাদ্রাসায় সব ছাত্র দিনদার হয় আর সব ছাত্র ভালো হয়, এটার জন্য আমরা কি করতে পারি? 5 মিনিট এটা নিয়ে মশওয়ারা করে। 5 मिनट का मशवरा होगा, তাহলে 5 মিনিট মশওয়ারা হলো, उसमें आप अपने आप को बिठाओगे तो फिक्रमंद बन जाओगे। ওই মশওয়ারায় যদি আমরা বসি তাহলে আমাদের কি হবে? ফিকির বাড়বে, ফিকিরমন্দ হতে পারবো। दूसरा क्या करोगे? দ্বিতীয় কি করবো? पढ़ने के जमाने में जो आपने फिक्र की तो अब उसका अमली शक्ल बनाओ कि 10 मिनट मुलाकातों के लिए फारिग करो, खाली 10 मिनट। বাস এখন মশওয়ারা করে বাকি 10 মিনিট আমরা মোলাকাতের জন্য, অন্যের সাথে মোলাকাত করার জন্য রাখবো। तो अपना क्लास का या अपने एरिया का जो हल्का बना हुआ है उसमें 2-2, 3 दिन की जोड़ी बनाकर एक इमाम एक बच्चे की मुलाकात करें ताकि वो अच्छा पढ़ने वाला बने, गफलत उससे दूर हो जाए और वो सारी चीजों को फिक्र से करने वाला बने। उसके लिए 10 मिनट की मुलाकातों में अपने आप को फारिग करो। তাহলে 15 মিনিটের থেকে 5 মিনিট আমরা মশওয়ারা করলাম আর বাকি 10 মিনিট আমরা জোড়া বানায় দুইজন মিলে অন্যদের সাথে মোলাকাত করব, তার সাথে আলোচনা করব, তাদেরকে মশওয়ারায় বসার দাওয়াত দিব, তাদেরকে 24 ঘন্টার জামাতে দাওয়াত দিব, আখিরাতের কথা আলোচনা করব। এইভাবে আমরা ইনশাআল্লাহ 10 মিনিট অন্যদের সাথে মোলাকাত করব, 5 মিনিট মশওয়ারা। इंशाल्लाह इस 10 मिनट की मुलाकात के जरिए से सुस्ती करने वाला तालिब इल्म, गफलत करने वाला तालिब इल्म वो अच्छा फिक्रमंद हो जाएगा। দেখেন এই 10 মিনিট মোলাকাত করে অনেক অলস ছাত্র পর্যন্ত পড়াশোনার জন্য মনোযোগী হয়ে যাবে আর অনেক অলস ছাত্র পর্যন্ত ভালো আমল করনেওয়ালা হয়ে যাবে। हम उससे बात भी करें और फिर 15 दिन में एक मरतबा वो 24 घंटे लगाए उसकी तशकील भी करें। এবং 15 দিনে একবার, অর্থাৎ 1 সপ্তাহ পর 1 সপ্তাহ। এদিকে দেখেন আমরা এই যে উঠবে এটা দেখেন না ইনশাআল্লাহ, তাহলে আবার আসমান ওলারা না আবার মুখ ফিরায় নাই, পুরো ঘুরতে দেন ওরে, ওর মাথা ঘুরে সেই জন্য ঘুরতেছে। আচ্ছা, তো এই 10 মিনিট যদি আমরা মোলাকাত করি তাহলে কি হবে? বলে এই 10 মিনিট মোলাকাতে একটা হলো ভালো ভালো ছাত্র যারা অলস ছিল তারা ভালো হয়ে যাবে, পড়াশোনায় মনোযোগী হবে। আর একটা তশকিল করব, 15 দিনে একবার 24 ঘন্টার জামাত বের হবে। জামাত তো প্রতি সপ্তাহেই যাবে, কিন্তু একজন ছাত্র প্রতি 15 দিনে একবার 24 ঘন্টা জামাতে যাবে, সেই জামাতের জন্য আমরা তশকিল जिस করব। हफ्ते में अंजुमन के बारे में वो अंजुमन में रहे, जिस हफ्ते अंजुमन के बारे में वो अल्लाह के रास्ते में रहे। যদি কোনো সপ্তাহে আমাদের আঞ্জুমান থাকে, আঞ্জুমান বোঝেন সেটা হলো সংগঠন যে বিভিন্ন থাকে, আমাদের যে আনুষ্ঠানিক মাদ্রাসার জলসা থাকে, তাহলে যে সপ্তাহে জলসা থাকে ওই সপ্তাহে জলসায় বসবে, আর যে সপ্তাহে জলসা নাই সেই সপ্তাহে 24 ঘন্টা জামাতে যাবে। तो इस तरह रोजाना हमारी 10 मिनट की मुलाकातें हो। তো এইভাবে রোজানা আমাদের 10 মিনিটের জন্য আমরা মোলাকাত করব। एक हो गया मशवरा, एक हुई मुलाकातें। তাহলে একটা হলো মশওয়ারা আর একটা হলো মোলাকাত। तीसरा काम, रोजाना 5 मिनट अपने फजाइल की किताबें सुने, फजल अमाल, फजल सदकात जो है ना, उसमें अमाल का शौक आपके अंदर भी पैदा होगा। तो 5 मिनट तालीम जरूर सुने। এই জন্য প্রতিদিন ফজাইল আমাল, ফজাইল সাদাকাত থেকে এক নির্ধারিত নামাজের পরে আমরা ইনশাআল্লাহ তালিম করব। তাতে করে আমাদের মধ্যে এই ফজাইলের তালিম শুনে আমাদের মধ্যেও আমল করার জজ্বা পয়দা হবে। ये आपकी 20 मिनट की तबलीग पूरी हो गई। তাইলে আমাদের রোজানার 20 মিনিট পুরো হয়ে গেল। 5 মিনিট মশওয়ারা, 10 মিনিট মোলাকাত, 5 মিনিট তালিম, 20 মিনিট। करोगे इंशाल्लाह। করবো তো ভাই? एक काम हफ्ते में करना है আর এক কাজ সপ্তাহে একবার করতে হবে। कि अपने तलबा में गश्त करके ये फिक्र उनके अंदर आ जाए, उसकी फिक्र दिलाओ। সপ্তাহে একবার একদিন গাস্ট করে সকল ছাত্রের মধ্যেই এই ফিকির তৈরি হয়, এই জন্য আমরা গাস্টের আমল করব। एक गश्त अपने तलबा में करो और दूसरा गश्त अपने मदरसे में गैर तलबा का जो अमला होता है उसमें, या मदरसे का पड़ोस में, मोहल्ले उसमें करके अपने मदरसे का स्टाफ होता है, ऑफिस में काम करने वाला ड्राइवर होता है, बावर्ची होता है, दरबान होता है, पेशकार होता है, इन सब की फिक्र करो। या मोहल्ले में मकान है मदरसे के तो उनकी फिक्र करो। एक अपनी मस्जिद, अपने तलबा का गश्त और एक हमारे आवाम का गश्त, तालिब इल्म 2 मरतबा गश्त कर लें। তো একটা গাছ তো আমরা করবো ছাত্রদের মধ্যে, একটা গাছ তো করবো আমরা ছাত্রদের মধ্যে, আর একটা গাছ করবো আমাদের মাদ্রাসার যারা মোলাজিম আছে, অর্থাৎ স্টাফ আছে, কোষাধ্যক্ষ আছে, তারপরে হিসাব রক্ষক আছে, দারোয়ান আছে, বাবুর্চি আছে,
তো এই ধরনের যারা স্টাফ আছে তাদের মধ্যে, আর যদি এরা সংখ্যায় কম হয় আর মাদ্রাসার পাশে যদি মহল্লা থাকে, তাহলে উস্তাদদের সাথে পরামর্শ করে আমরা মাদ্রাসার আশপাশের মহল্লাতেও কাজ করতে পারি। তাহলে সাপ্তাহিক কাজ হয়ে গেল যে আমরা ছাত্রদের মধ্যে একটা কাজ করব, আর একটা কাজ আমরা স্টাফ এবং মহল্লার মধ্যে করব। ये 3 काम हो गए। एक मशवरा हुआ, एक तालीम हुई, मुलाकात, और चौथा काम ये हमारा 2 गश्त करना। তাহলে আমাদের এক হলো তালিম, এক হলো মশওয়ারা, এক হলো মোলাকাত, 3টা, চতুর্থ কাজ হয়ে গেল কাজ। और 5वां काम हर तालिब इल्म हर 15 दिन में एक मरतबा 24 घंटे लगाए। আর পঞ্চম কাজ হলো প্রত্যেক 15 দিনে একবার 24 ঘন্টা সময় লাগানো। और जब छुट्टियां हो जाए, बकरीद की छुट्टी हो तो बकरीद की तशकील करो, शिशुई की छुट्टी हो तो उसकी करो। सालाना छुट्टियों में हमारा हर तालिब इल्म चिल्ला लगाए। 2 महीने की छुट्टी होती है तो 40 दिन अल्लाह के रास्ते में जाए, तरावी अल्लाह के रास्ते में सुनाए, तो इंशाअल्लाह ये अल्लाह के रास्ते का कुरान जिंदा कर देगा। इलाकों में जाएगा, उसकी बरकत से कुरान जिंदा हो जाएगा। तो आप अल्लाह के रास्ते में जाकर तरावी सुनाओ, 2 की जोड़ी बनकर तरावी सुनाए, तो इंशाअल्लाह उससे हमारे साथियों की नफो हरकत वजूद में आएगी और तो इलाकों में तरावी वजूद में आ जाएगी, कुरान का शौक जिंदा हो जाएगा। ये रमजान की छुट्टियों में कर रहे हैं। আর একটা কাজ হলো ভাই, যে আমরা যে সকল ছুটি পাই, কোরবানির সময় কোরবানির ছুটি, সেমাই সসমাই সময় সেমাই সসমাই ছুটি, এই ছুটিগুলিতে তশকিল করে আমরা এই ছুটিগুলি আল্লাহ রাস্তায় দেওয়ার চেষ্টা করব। পুরা না হলেও অন্তত পক্ষে কিছু সময় দিব, কিছু সময় বাড়িতে দিব। আর আমরা রমজানে একটা ছুটি পাই প্রায় 2 মাস, শাবান থেকে শুরু করে শাওয়াল পর্যন্ত প্রায় 2 মাস ছুটি পাই। তো এই ছুটিটাতে আমরা 40 দিন সময় আল্লাহ রাস্তায় লাগাবো, আর বাকি 20 দিন 15 দিন বাড়িতে দিব। আর এই যারা হাফেজে কোরআন হয়, আল্লাহ রাস্তায় সময় আল্লাহ রাস্তায় কোরআন শোনাবো। 2 की जोड़ी बनाकर আমরা দুজন হাফেজ যদি জামাতে চলে যাই, অনেক জামাতে 2 জনের বেশিও যাওয়া হয়, তাহলে দেখা যায় আল্লাহ রাস্তায় কোরআন ইয়াদও বেশি হয়, পড়াও বেশি হয়, আর আল্লাহ রাস্তায় কোরআন শোনানোর দ্বারা সারা দেশের মধ্যে কোরআনও জিন্দা হয়। তার কারণ হলো আমরা মাদ্রাসায় থাকা অবস্থায় যতটুকু পড়ি, বাড়িতে থাকা অবস্থায় যতটুকু পড়ি, জামাতে গেলে তার চেয়ে বেশি পড়া হয়, কারণ বরকতও হয়। আর সকালের তালিমের পরে হাফেজ সাহেবদেরকে ফারেক করে দেওয়া হয়, তো তারা জোহর পর্যন্ত পড়ে। আল্লাহর রাস্তায় থাইকা মসজিদের মধ্যে যখন পড়ে, তার পড়ার মধ্যে বহুত বরকত হয়। যারা গেছে তাদের জিজ্ঞাসা করে দেয়। আর তারাবি আলহামদুলিল্লাহ জিন্দা হয়, কখনো স্কুলে, কখনো মক্তবে, কখনো মাঠে, কখনো ধাবে। আলহামদুলিল্লাহ জামাতের সাথে মসজিদে পড়ে, আর ছাত্ররা আবার আলাদাও জামাত করে। এতে করে কোরআনও জিন্দা হয়, কোরআন পড়াও হয়, কোরআন খতমও হয়। আর আমরা আল্লাহ রাস্তায় 40 দিন পর্যন্ত দাওয়াত তাবলীগের কাজটাও শিখতে পারি। इंशाल्लाह अगर इस तरह आप अमल करोगे तो पहले के जमाने में तबलीग वाले भी बन जाओगे, दीन की मेहनत भी तुम सीख लोगे। তো এইভাবে যদি আমরা চলতে থাকি, তাহলে ছাত্র জামানাতে যেমন আমরা ভালো আলেম হব, ভালো ছাত্র হব, ঠিক তেমনি ভাবে পাশাপাশি ভালো তবলীগওয়ালাও হয়ে যেতে পারবে। अपनी नियत करो कि इंशाल्लाह जिस तरह अच्छा पढ़ेंगे, अच्छे बनेंगे, ऐसे तबलीग का काम भी मदरसे के जमाने में ही सीखेंगे, वो अलग जमाना नहीं है। এই জন্য বলে যে ভালো মাদ্রাসায় পড়ার জামানাতে যেমন ভালো করে পড়বো, ঠিক তেমনি ভাবে মাদ্রাসায় পড়ার জামানাতেই ভালো করে তবলীগ করবো ইনশাআল্লাহ। और जब पढ़ाई पूरी हो जाए तो 1-1 साल अल्लाह के रास्ते में जाएंगे। যখন আমাদের পড়াশোনা শেষ হয়ে যাবে, তো প্রথমে 1 বছর সময় আল্লাহর রাস্তায় দিয়ে তারপরে আমরা কোনো খেদমতে যাবো। मखलूक में चल फिर कर अल्लाह की मखलूक में कैसे काम करना, साल भर जब तुम चलोगे तो पक्के हो जाओगे। যখন আল্লাহর রাস্তায় 1 বছর পর্যন্ত আমরা চলতে থাকবো, তো বিভিন্ন মাখলুকের মধ্যে, অর্থাৎ মানুষের বিভিন্ন তবকার মধ্যে কিভাবে কাজ করতে হয়, আল্লাহ তাআলা আপনাকে আমাকে সে তাজরিবা দিয়ে দিবেন। लगाएंगे সাল লাগাবেন ইনশাআল্লাহ। कौन कौन लगाएगा? কারা কারা সাল লাগাবে ইনশাআল্লাহ? माशाल्लाह মাশাআল্লাহ। और छुट्टी के दिन हम भी चिल्ले में जाएंगे। আপনি একটু হাত নামান, একটু হাত নামান। মাশাআল্লাহ মাশাআল্লাহ। আচ্ছা ভাই, সামনে আমাদের রমজানের ছুটি আসতেছে। আমরা দাওরা হাদিস তো পড়ে, কিন্তু আমরা নাম লিখবো না, শুধু দেখতে চাই যে এই যে ছুটি আসতেছে আমাদের সামনেই সালানা ইমতিহান, ইমতিহানের পরে আমরা স্বেচ্ছায় আমাদের আসাতিজাদেরকে বলবো যে আমার নাম লেখেন, আমার তরতিব করে দেন, আমি আল্লাহ রাস্তায় চিল্লা লাগাইতে চাই। রমজানে কারা কারা চিল্লা লাগাবো এটা দেখি ইনশাআল্লাহ। রমজানে কারা কারা চিল্লা লাগাবো? হাত একটু কম উঠছে না, আগের থেকে একটু কম উঠছে। আচ্ছা না, তাহলে তবুও খুশি লাগতেছে যে যেটা উঠছে সেটা বাস্তবই উঠছে। ঠিক আছে ইনশাআল্লাহ। তাহলে যারা আপনারা হাত উঠাইলেন, আমরা নাম লিখলাম না, কিন্তু আপনারা নিজেরা নিজেদের তরতিব করবেন ইনশাআল্লাহ।
আচ্ছা, এখানে দাওরা হাদিসের ছাত্র কারা আছেন? দাওরা হাদিসে শুধু হাত উঠান। দাওরা হাদিসের কেউ আছেন কি? दौरे हदीस के या तखस्सुसात के जो फारिग होने वाले हैं, দাওরা হাদিস অথবা তাকাসসুসের কেউ এখানে আছেন? অল্প আছে, আস্তার উদ্ধার চলে গেছে उलमा में ওলামা। कोई बात नहीं। আচ্ছা, ঠিক আছে। তাহলে দাওরার যারা আছে তারাও নিয়োগ করেন যে ইনশাআল্লাহ যদি আমরা তাকাসসুস পড়ি, পড়ার পরে আর যারা তাকাসসুসাতের মধ্যে আছে তারা নিয়োগ করি যে 1 বছর সময় লাগাবো। আমরা কি করি, মাদ্রাসায় ইবতেদায়ী, তাইসির, মিজান, নাহমির, হেদায়তুন নূর, কাফিয়া, সরেজামি, সরফাকা, হেদায়েত, জালালাইন, মিশকাত, দাওরা, এইটা এই 10-12 বছর যাবৎ কমতে কমতে আসছি। কোন জামাতে পড়েন? ওই সরেজাকায় পড়ি, ওই একা একা রাত্রি শুয়ে